ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਵਿਕਟਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਰਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤਾਰਕ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਜਵਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲਾਜਵਾਬ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹਨੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀف ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੈ, کیا یہ گل بھی قرآن شریف تو ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوئے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیتا ہے، یا حضرت مریم نے کیا ہوئے کہ میرا یہ بچہ بغیر باپ کے پیدا ہویا ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوئے کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ یہ غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں محمد حسین صاحب۔ جی ہاں بالکل، اور ایک فکر نال ہور بھی جس طرح افضلیت ثابت ہوندی ہے کہ جی وہ اتے نے زیادہ افضل ہون گے، لہذا رسول کریم زیادہ افضل نے، اس وقت حضرت عیسیٰ نو فوت ہی ہونا چاہیے اور فوت نے۔ اچھا یہ دلیل تسی بناندے ہو تے جڑا پیدائش دا ہے، دیکھو نا اگر کوئی بچہ جڑا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں بغیر باپ دے پیدا کر دیتا ہے، وہ نطفہ بھی نہیں استعمال کیتا، یہ کیسی افضلیت بندی ہے؟ یہ آیا ممکن ہے کہ ایک پاسے ساڈے پیارے آقا ہون جنہ دے واسطے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب تو افضل انسان، وہ اسی طرح ہی پیدا ہون تے عیسیٰ جڑے نے وہ اللہ میاں پیدا کر دے انہاں نو بغیر باپ تو اپنے قدرت دے نال ایک منفرد مقام دے دے انہاں نو دنیا چ جڑا اج تک کسی نے نہیں دیتا۔ یہ کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ رسول کریم دی نو اگر افضل نے تے یہ تے رسول کریم دا ہونا چاہیے سی اگر ہوئے تے۔ طارق چوہان صاحب یہ گل ٹھیک نہیں۔ ہاں جی، میں تانوں مرزا صاحب دی گل پڑھ کے سنا دینا۔ کہندے نے کہ حضرت مسیح کے لیے باپ پیدا ہونے کے متعلق ذکر تھا، فرمایا ہمارا ایمان اور اعتقاد یہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام بن باپ تھے اور اللہ تعالیٰ کو سب طاقتیں ہیں۔ نیچری جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا باپ تھا وہ بڑی غلطی پر ہیں۔ ایسے لوگوں کا خدا مردہ خدا ہے اور ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بے باک پیدا نہیں کر سکتا۔ ہم ایسے آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ تمہاری حالتیں ایسی ردی ہو گئی ہیں کہ اب تم میں کوئی اس قابل نہیں جو نبی ہو سکے یا اس کی اولاد میں سے کوئی نبی ہو سکے۔ اس واسطے آخری خلیفہ موسوی کو اللہ تعالیٰ نے بے باپ پیدا کیا اور ان کو سمجھایا کہ اب نبوت تمہارے خاندان سے گئی۔ اسی کی مثل خدا تعالیٰ نے آج یہ سلسلہ قائم کیا ہے کہ آخری خلیفہ محمدی یعنی مہدی اور مسیح کو سیدوں میں سے نہیں بنایا بلکہ فارسی الاصل لوگوں میں سے کو خلیفہ بنایا، تاکہ یہ نشان ہو کہ نبوت محمدی کی گدی کے دعوے داروں کی حالت تقوی اب کیسی ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 513۔ جی جی حوالہ ہے، حوالہ پڑھے ہے کئی دفعہ۔ یہ تسی کدہ حوالہ پڑھے ہے؟ اے تے حضرت مسیح موعود دے الفاظ نے؟ جی وہی انہوں نے پڑھے ہیں۔ تسی میرا سوال سنیا میں کی کیا ہے؟ محمد حسین صاحب میں بھی آپ کے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں، لیکن سب سے پہلے اب جواب دینا، لیکن میں پارٹنر صاحب رک تو جاؤ، پہلے جو جواب دیتا ہے سلام تو لے لینے دیا کریں بھائی، ابھی براڈ گیری تھی، سلام تو لے لینے ایک ساروں سے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ چوہان صاحب آپ نے میرا سوال سنا تھا؟ میں نے سوال کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ آپ نے یہی سوال کیا تھا نا کہ بن باپ وہ کس وجہ سے؟ میں نے یہ آپ سے سوال کیا ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ قیدے ٹھیک کروائے تو وفات مسیح کا قیدے کی مثال پیش کی، وہ تو ٹھیک ہو گیا، تو میں نے کہا کہ یہ قیدہ بھی غیر قرآنی ہے، اس کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، اور آپ نے اس کے جواب میں یہ پیدائش مسیح کا اور کون سا، اس کے جواب میں آپ نے عبارت پڑھ دی مسیح موعود کی۔ ہاں کو بات بنتی ہے تو وہ بن باپ تھے نا مرزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ پھر نہیں اور وجہ بھی بتا دی کہ کس لیے تھے بن باپ کیوں پیدا کیا۔ میں نے یہ کہا کہ یہ کام انہوں نے نہیں کیا، ٹھیک نہیں کروایا عقیدہ، اور اس کے جواب میں عقیدہ ٹھیک تو ہے، کیا ٹھیک نہیں کروایا؟ کیا اس میں خرابی ہے؟ ابھی تو حسین صاحب نے اتنی لمبی میں ان کا عقیدہ ٹھیک کرواتا ہوں۔ قرآنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بن باپ پیدا ہوئے، یہ میں نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ محمد حسین آپ کا جواب میں دینا چاہوں گا اگر اجازت دیں۔ یار آپ پیدا کیا، انہوں نے بتایا کس لیے پیدا کیا۔
तारिक चौहान साहब, लेकिन मुझे ये साइंस समझाएं कि जिस बात पर मैं इतराज कर रहा हूँ यार आप वही अजीब है, बात साइंस आप समझ रहे हैं। मिर्जा साहब ने जो बात कह दी बस खत्म होगी बात। यार हक मैं मोदल है वो, आप उनको नहीं मैं मानते तो ये कह और रहा बात कि है। उन्होंने काम आप नहीं कह दीजिए किया। हम नहीं उनको हक मोदल मानते, फिर ठीक है, आप ना माने। दोबारा 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 आराम से जरा समझ लें। मैंने आसान अल्फाज में कह रहा हूँ कि मैंने ये इतराज किया, मैं सिर्फ ये इतराज भी कर रहा हूँ बात करने के लिए, मतलब कि इल्मी गुफ्तगू के लिए, कि ये कीदा हजरत अकरम मसीह मऊद ने ठीक नहीं करवाया, क्या ये अगला मुझे ठीक करवाएगा, ये कब ठीक होगा? मेरा मतलब ये है कि ये काम हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, करने की जरूरत है, बाकी लाहौरी जमात ने ये किया है। आपने क्या किया कि जवाब में मसीह मऊद की तरीर मुझे पढ़ के सुना रहे हैं, ये क्या मसीह साइंस है? मऊद ने ठीक तो कर दिया कि वो बिन बाप थे, और यार खत्म ये होगी तो बात पुराना है। किधर चलता है अब इस बात इसको का? इसको आप असल गलत कह रहे हैं, मैं और क्या कह रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो बिन बाप थे कोई शायद और बता भी दिया किस वजह से थे, तो आप वही उसके दलील ऊपर जो आप उसको वफात ठीक नसीब क्या पे करना? लगा रहे थे, वही चीज आपने इधर पढ़ दी है। क्या अल्लाह हर चीज पर कादर नहीं है? तो मैं तो कह रहा हूँ ये अकीदा ठीक होने की जरूरत है। आपने क्या किया कि मसीह मौत का जो अकीदा जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं, वो आपने पढ़ के मुझे सुना आप दिया। कह रहे हैं मसीह मौद का कीदा ठीक नहीं? और भाई गैर कुरानी कह रहा हूँ, अभी हुसैन साहब ने भी ये बताया है। यानी मसीह मौद ने गैर कुरानी अकीदा पेश किया है? ये ठीक होना है, ये जिस तरह वफात मसीह ठीक हुई है आप ना, मुझे इधर बताइए। बताएं मसीह मौद ने गैर कुरानी अकीदा पेश किया है? मैं इसको गैर कुरानी समझता हूँ। हाँ, तो मैं कहता हूं कि फिर आप मिर्जा साहब के मुनकरीन हैं और एक फासिक इंसान है। क्या कुरान शरीफ में ये देखो, था कि हाँ, अब्दुल्ला तो फिर आप जो मर्जी का अकीदा रखते हैं, जब आपने मिर्जा साहब का इनकार कर दिया तो आप जो मर्जी अकीदा रखते हैं। कुरान पाक जो में वफात हजरत मसीह ईसा पे के दलाइल वालिद देते हैं साहब वही का दलील मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। क्यों गर्म हो रहे हो? जो जी आप बात भाई। अकीदा रखते हैं वो आप रखी रखें। आपने मिर्जा साहब यार को इसका नहीं तो मानना जवाब देना है ना। तो उन्होंने कहा आप है इसका कि आप मुल्हिद हैं, आपकी दुआ कोई कबूल नहीं होगी, आप दायरे इस्लाम से खारिज मैं इनको हैं। आप समझाता खुश हूँ। हैं इस बात पे? कुरान मेरी भाई बात मैं सुनो समझाता हूँ। तारिक भाई, मौजा करो। मैंने आपको आपको मेरे से सवाल का समझ जवाब लाहौरी आपने भी क्या जो दिया था और आप दायरे इस्लाम से खारिज हैं, वो मुल्हिद हैं, मैं आपसे उनकी भी सिर्फ दुआ ये कबूल नहीं साइंस होगी। समझना चाहता हूँ कि जिस बात पर मैं इतराज कर रहा हूँ आप वही बात मुझे वापस पेश कर रहे हो। मैं तो ये हैरान हूँ आपके इतराज है ही नहीं है कोई इस वाटर भाई पे। करो। आप इतराज वही कर सकते हैं जो मिर्जा साहब को भाई नहीं गैर मानते। कुरान में नहीं है भाई ऐसे कोई बात, कहाँ पे कुरान में बताओ? तो मैं यही कह रहा हूँ मसीह मऊद ने एक अकीदा पेश किया जो कुरान में नहीं है, ये आप कह रहे हैं ना? हाँ, बताओ हाँ, ना कहाँ पे तो है वो? मसीह मऊद ने जो खुदा की यार कसम मैं खाकर सवाल कहा कर रहा था हूँ मुझे भाई, कुरान इल्म का हासिल सबसे करने ज्यादा, के लिए। ओ वो मोहम्मद हुसैन तालिब साहब इल्म सुन लो, हूँ, आपसे सवाल मिर्जा करने की साहब ने जिसारत कर ली है। खुदा की कसम खाकर कहा था कि मुझे कुरान का सबसे ज्यादा इल्म दिया गया है। आपने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद ने झूठ बोला खुदा की कसम खा के कि उसको सबसे ज्यादा इल्म दिया गया, नहीं दिया गया। आपका ये कहना है? मेरी बात सुन ले। यही आपने कहा गैर कुरानी अकीदा उन्होंने पेश किया। मुझे नहीं पता, कुरान में ये नहीं है, मुझे लगता है कुरान शरीफ में नहीं अल्लाह है। कुरान में तो मुझे दिखा दो। ओ भाई बता दो। सारे मिर्जाई मिर्जा साहब को छोड़ यार, चुके हैं, मैं कुरान तो यही पे बात रोता रहता करनी हूँ है, हर बाकी वक्त। पीछे बात कर रहे हो, तमाम मिर्जा साहब मिर्जाई की मिर्जा किताबें साहब को किसके छोड़ चुके हैं। कुरान आपका पे मुरब्बी बात कह करने रहा से क्यों भाग रहे है हो? मेरे साथ बात होगी तो कुरान रूहानी पे खुदाइन तो बात नहीं करने बात से क्यों होगी। भाग रहे हो आप? आप रूहानी कुरान पे खुदाइन से बात करोगे, शर्मिंदा कुरान- हैं। यार आप कुरान से रूहानी बात खुदाइन करने से आओ। शर्मिंदा हैं। मिर्जा साहब के मेरी बात सुनो। 85 किताबें आपके तारिक लिए खान साहब, शर्मिंदगी का कुरान बायस से है। कुरान पे आप हर बात वक्त करने कहते से हैं क्यों हमने भाग रहे रूहानी हो? खुदाइन से बात नहीं करनी, यही तो आपका मसला है। भाई, ये हम कुरान कहते हैं से आपने बात मिर्जा करने से साहब को क्यों छोड़ भाग रहे हो दिया है। भाई मिर्जा साहब की जान छोड़ो, मेहरबानी करो, उनका इनकार करो। कुरान साहब अपना हाल क्यों ਵੇਖ ਲਓ आपने ਤੁਸੀਂ ये ਹੁਣ। फ्रॉड किया हुआ है अपना? बुखला गए हो ਤੁਸੀਂ, बुखला गए हो। मैं बुखार का बुखला शिकार गया हो गए हो। आप कह रहे हैं आराम मिर्जा से साहब को कि वो गैर देखो, कुरानी अकीदा पेश कर रहे सबसे हैं, पहले बुखला मैं आपने गया? हाँ तो मैंने वो आपके ऊपर तो लानत पड़ी है खुदा की कि आप मिर्जा साहब को कह रहे हैं देख वो लो, गैर कुरानी देख लो। अकीदा पेश कर रहे आप हैं। इससे बड़ी कुरान से लानत कोई हो बात करें? सकती है? क्या हम कुरान से उम्मत बात में कर सकते हैं? सबसे आला तरीन रूहानी मुकाम रखने वाले शख्स को आप कह रहे हैं कि वो गैर कुरानी अकीदा पेश कर रहे हैं। यार मैं कह रहा हूँ शर्म आया कुरान करे को कोई। बता दो शर्म या करो कोई। यार। छड़ दो मिर्जा साहब को। इतनी कि गुफ्तगू झूठ में ऐसे बोला नहीं उन्होंने। होता। बुखलाहट का मिर्जा साहब शिकार को ना आप हो। झूठ, आपके खलीफे भी झूठा कहते हैं मिर्जा साहब को। यार देखो मिर्जा साहब कह रहे हैं मैं 13वां खलीफा हूँ, रेस क्यों हो आपके जाती खलीफे है आप? कहते हैं क्यों नहीं, रेस हो खिलाफत जाती तो है? शुरू ही मिर्जा साहब के मरने के बाद हुई है। चौहान साहब क्यों रेस आप हो हर जाती है? वक्त मिर्जा साहब को झूठा करार देते हैं। चौहान साहब इतने मिर्जा रेस साहब ना कहते हैं हो, मुजद्दद आप का बुजुर्ग मुनकिर हैं, फासिक है, आपके आप- खलीफे कहते हैं मुजद्दद यार को तो मैं मानने आपसे जरूरी कुरान नहीं। शरीफ पे बात करना चाहता मुजद्दद हूँ। की तो आप कोई कभी हैसियत बाएं ही होते नहीं। हो, कभी बाएं जाते कहाँ हो, कहाँ कभी आप ऊपर। मिर्जा साहब को क्या कर रहे हो आप? झुटलाएंगे? मिर्जा साहब की जान छोड़ दें, मेहरबानी ताने करें। मैंने क्यों दे रहे हो? ताने मैंने क्यों दे रहे हो? मिर्जा साहब को छोड़ दें, मेहरबानी करें, फिर आप मौजें करें, प्यारे भाई, लाहौरियों के मैं साथ आपसे मिल जाएं। कहता है कि मुझे कुरान से क्योंकि समझा वो दें, भी मेहरबानी करें। दायरे इस्लाम से खारिज हैं, मुल्हिद हैं,
ان کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی, آپ کی بھی نہیں ہونی. قرآن شریف تو گل کر لو, سمجھا دیو, چھڈو یہ تانے مینے نہ مارو. چلو تو آپ نے بھائی میں تو مان گیا ہوں کہ آپ نے ثابت کیا مرزا صاحب نے غیر قرآنی عقیدہ پیش کیا ہے. یار میں آپ کو کہہ رہا تو ہوں ان کا دعویٰ جھوٹا نکلا کہ مجھے سب سے زیادہ قرآن کا علم دیا. یہی آپ نے ثابت کرنا تھا تو ان کا لیڈر 2 سال کہ سے مرزا صاحب ایک جھوٹا انسان تھا. قرآن ثابت کر دو آپ. ان میں کے تو قانون کہہ رہا ہوں قرآن ثابت پتہ کر نہیں دو. آپ دانت اس بات میں کیوں نکال رہے ہیں, آپ کو شرم آنی چاہیے, آپ دانت نکال رہے ہیں اس پہ. آپ دانت قرآن سے بات کریں ہم. یار آپ دان نکال مرزا صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں, اوپر سے آپ دانت نکال رہے ہیں. لڑائی نہ کرو, شرم آ رہی ہے تو لوگوں کو. لڑائی جھگڑا بری بات ہوتی ہے. پیار بس بات کرنی ہے, علمی بات کرنی ہے ہم نے. جی واٹر بھائی, میں نے کہا اس کو ایسے کر لیں بات کو کہ جب مرزا صاحب نے وفات مسیح کے متعلق اپنی رائے ظاہر کی تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے, ان کا فوت ہو جانا ہی بہتر ہے, ان کو اگر وہ زندہ رہیں تو وہ رسول اللہ سے افضل ہو جائیں گے, اور کوئی بندہ بھی اتنا لمبا, اس طرح کی فلسفیانہ تقریریں نہیں کی, بلکہ انہوں نے اس کی بنیاد قرآن کریم کی آیات پر رکھی, اور انہوں نے کہا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا سے بھی ثابت ہوتا قرآن کی ہے, آیت اور اپنے الہامات. لیکن پہلی بنیاد تو قرآن شریف ہی ہے نا. کوئی یہ نہیں کہہ نہیں سکتا پہلی بنیاد تو الہام ہے. الہام تھی تو پتہ چلا ان کو وہ ٹھیک کہ ہو یہ گیا. قرآن کا یہ عقیدہ ہے. میرا 30 مقصد یہ آیات کہ ہیں, اگر ورنہ آیات تو وہ پہلے بھی پڑھتے تھے. میرا مقصد یہ کہ اگر آیات اس کی تصدیق نہ کریں الہام کی, تو پھر الہام کی کوئی وقت نہیں. الہام کو بھی قرآن شریف کی تصدیق کی ضرورت ہے. یہ بھی غالباً مرزا صاحب نے فرمایا کسی جگہ. تو قرآن شریف جو ہے وہ مہمن ہے, وہ سب کا سردار ہے. اس کی تائید کے بغیر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. ہاں, لیکن قرآن کا یہ بھی ہے لا یمسہ الا المطہرون, وہ ٹھیک ہے, جو تقوی جن میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, جو وہ خدا تعالیٰ کی معرفت نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, ان کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو مرزا صاحب کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. ٹھیک ہے, لیکن مرزا صاحب اگر کوئی آیت پیش ہی نہ کریں قرآن شریف کی اور کہیں کہ مجھے فہم دیا گیا ہے اس لیے میری تقریر سنو, تو یہ بات بنیاد نہیں ہوگی. نہیں, یہ بنیاد ہوگی. اس وجہ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کس وجہ سے بنیاد ہوگی, کیونکہ قرآن بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے, تو مرزا صاحب کا الہام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو سورس تو ایک ہی ہے. نہیں سورس تو ایک میں ہے, کچھ اور بات کر کلیم رہا ہوں. نا, ان کا کلیم کیا ہے قرآن میرا کا؟ مقصد یہ ہے کہ مرزا صاحب نے ایسے کیا نہیں. جب بھی انہوں نے کوئی بات کی ہے تو اس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا ہے, بغیر قرآن شریف پیش کیے. یہ نہیں کہا کہ بس چونکہ مجھے پتہ ہے اس لیے میری بات سن لو, قرآن شریف کی ضرورت ہی نہیں, مجھے سب پتہ ہے. ایسا انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے قرآن کو بھی پیش کیا ہے, حدیث کو بھی پیش کیا ہے, اور پھر اس کے ذیل میں اپنی باتیں کی ہیں. یہ ہے. ہاں, لیکن دیکھیں نا, مرزائی تو اب یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ جھوٹا تھا کہ مجھے قرآن کا سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے, کیونکہ انہوں نے خلاف قرآن عقیدہ پیش کر دیا. تو مرزائیوں نے تو مرزا صاحب کو فارغ کر دیا, ان کو جھوٹا قرار دے دیا, اور خدا کی قسم ان کی جھوٹی قرار دے دی. وہ ٹھیک ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے وفات مسیح کو پیش کیا تو انہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 5 نہیں 15 نہیں 30 آیات قرآن شریف سے پیش کی. تو یہ 30 آیات کیسے پتہ چلی ان کو؟ 30 آیات قرآن شریف سے پیش کی نا انہوں نے. نہیں, اچھا, تو وہ اس سے پہلے بھی پڑھتے تھے وہ قرآن شریف, وہاں تو 30 آیات نہیں نظر آئی, 30 آیات نہیں تھی اس وقت. میرا مقصد یہ ہے کہ جو دلائل دینے تھے لوگوں کو, جو سمجھانا تھا, وہ اگر قرآن شریف کی آیات کو پن پوائنٹ نہ کرتے کہ یہ آیات ہیں, اور صرف یہ کہتے کہ میرے الہام کی وجہ سے سمجھ لو, تو شاید اس میں اتنا وزن نہ ہوتا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں یہ جو 30 قرآنی آیات پیش کی ہیں, یہ ان کو کیسے پتہ چلی کہ یہ وفات مسیح کی بتایا ہوگا کیسے انہوں نے خود ہی بتایا, مجھے الہام سے اللہ نے بتایا. ٹھیک ہے, کہ مسیح فوت ہو گیا, اس کی موافق ہوا ہے, ہوا ہوگا, وہ ٹھیک ہے, ساری بات اپنی جگہ. مرزا صاحب نے تو 10,000 دفعہ قرآن پڑھا تھا, ان کو 30 آیات نہیں نظر آئی تھی. وہ تو حیات مسیح کا عقیدہ پہ تھے. میں نے 10,000 دفعہ قرآن شریف پڑھا ہے. ہاں جی, ہاں جی, لکھا ہوا انہوں نے. کوئی حوالہ سنائے. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, انہوں ہر وقت ان کے گھر میں حمائل شریف, ان کے گلے میں رہتا تھا قرآن, حمائل شریف. یہ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ میں 10,000 دفعہ میں نے پڑھا ہے؟ یہ میرا خیال ہے روایت ہے, ایک روایت ہے. نہیں, ان کا اپنا نہیں ہے, کسی اور نے ان کے متعلق کہا ہوگا.
अच्छा, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि मसीह बिन बाप पैदा हुए, और कुरान शरीफ से यही साबित है। असल बात ये है लेकिन जब वो इसी यही पर तो बात बहस अगर है। वो यही बात अगर वो कहें कि हम ईमान लाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और यही कुरान शरीफ से साबित है, लेकिन हाँ। कुरान शरीफ से कोई आयत पेश ना करें, लेकिन उन्होंने कुरान शरीफ से आयत अगर ये दावा किया है तो साथ उन्होंने कुरान करीम से आयत भी पेश की हैं हाँ, जो उन्होंने आयत पेश की है, इज़ा हाँ। कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु कुन फ़यकून। हाँ जी, तो चीज़ ये है कि अल्लाह ताला कुन फयकून से तो सारी दुनिया को ही अल्लाह ताला ने पैदा किया ना। वफात अपना साहब ईसा ऊपर भी कुन फयकून से जा सकते हैं, हाँ, ये वो तो भी- दलील हाँ। उधर भी लगती है ना फिर। ओ भाई, मिर्जा साहब ने ये लिखा है, आप अपनी तरफ से आपको बारिश की तरफ अल्लाह आई के हुई है बंदे, मुझे मोहम्मद हुसैन समझ नहीं साहब। आ रही मिर्जा साहब को क्यों पेश करते हैं बार बार बीच में, आप कुरान पे इस बात कर वजह रहे से हैं कि हकम अदल वो हैं। तो मैं वही तो तुम आपको बताओ कह रहा कौन सा हूँ। मिर्जाई हकम अदल है? तो भाई आपको पता है मौजूद बहस क्या है? मौजूद बहस ये है कि उसके बारे में कि कुरानी दलील दे। हाँ, ये नहीं, चेंज होने की हमें जरूरत है, कुरानी ठीक होने दलील की देने की जरूरत है, जरूरत लफ्ज़ जमात ने नहीं। तो हम ठीक ऐसे किया है, शख्स की आप बात भी पेश ठीक करें। करते हैं जिसको कुरान का सबसे ज्यादा इल्म दिया गया। जो लोग ये नहीं मानते मिर्जा साहब को, वो तो कह सकते हैं जी हम तो नहीं मानते उनको, लेकिन जो अच्छा, मिर्जा मिर्जा साहब को साहब को मानते कुरान हैं शरीफ का वो सबसे उनको ज्यादा झूठा इल्म दिया करार गया दें, ये अजीब बात ठीक है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये कुरान शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है? कुरान शरीफ में कहाँ लिखा हुआ है? वहाँ पे ये पैदाइश हाँ, के बिन बाप है। हम कह रहे हैं मिर्जा साहब ने ये बात पेश की है जिनको कुरान का सबसे ज्यादा इल्म पर दिया कुरान गया। में कहाँ पे है वो दिखा तो सकते हैं? हमें क्या, जब मिर्जा साहब ने ये बात कह दी कि कुरान यार से आपको साबित नहीं है, पता, हमने आप मान अच्छे लिया। भले आप ये क्या, खातिर ये तो किसी फिर को आप करार उनको दे झूठा रहे थे। करार दे रहे हैं ना कि कुरान में आयत है नहीं, तो मिर्जा साहब ने काम का कह दिया। लेकिन है आयत कुरान में, तो होगी तो तभी उन्होंने कहा है ना। आपको पता है कौन सी है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो नहीं मुझे कहता, ये बस पता है कि मिर्जा साहब ने कहा है वो बिन लब बाप सकते हो थे। आयत, बस मेरे लिए लब काफी सकते है, हो, क्योंकि मैं मिर्जा साहब को लब के हकम दे अदल सकते मानता हो। मिर्जा हूँ। साहब को यानी आपको शर्म भी नहीं आती कि मिर्जा साहब को आप मानते झूठा हैं। कह रहे हैं और दांत भी निकाल रहे हैं यार साथ। नहीं कह रहा भाई, फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ। मिर्जा नहीं कह रहा साहब भाई, को क्या हो जैसे गया आपको? तारक कोई चौहान नहीं, साहब कुछ नहीं हो रही मानते है, हैं, अल्लाह माफ करे, मैं कैसे कह कोई सकता भी हूँ? बंदा ऐसा नहीं मिर्जा मानता। साहब बहुत साहब जान भी कुर्बान है, ये बात एक बिल्कुल इल्मी गुफ्तगू सही कर है रहे हैं हम। कि वो जो अपने जंबा साहब हैं उनकी जमात की तादाद ज्यादा ना बढ़ने की बहुत बड़ी वजह चौहान साहब है। इतना नहीं, सख्त टेस्ट लेते ये हैं आप कि वो कोई की बंदा बात आता ही कर नहीं रहे है। हैं। मैं ये एंट्री टेस्ट ही बड़ा सख्त आपकी है। जमात तो ये कीचड़ है। आप तो मिर्जा साहब का इनकार करते हैं, हर वक्त कहते हैं रूहानी खुदाइन से बात नहीं होगी। आपको तो शर्म या भी नहीं रह गई कोई। चौहान साहब साहब, अगर मैं आपसे साहब, बात हम करना तो उनको शोशे शोशे पे यकीन रखते हैं, अच्छा, बात मिर्जा उनकी साहब एक भी ने नहीं तो मानते। एक सबसे पहला बंदे ने आपसे कहा- मेरा टाकरा अभी हो कह रहे हो कि उन्होंने कुरान भाई, के आपसे खिलाफ तो अकीदा टेस्ट पेश ही किया। बड़ा उन्होंने सख्त कहा कि लानत हो मैं तुम मिर्जाइयों 30 पर। आयात पेश कर सकता हूँ मसीह के जिंदा होने पे। तो मिर्जा साहब ने कहा 30 की क्या जरूरत है, एक ही ले काफी है भाई, हाँ, एक ही ले तो अगर पेश आप कर ये सकते हो तो इसका मतलब तुम भी झूठा करार दे रहे हो ना मिर्जा साहब को। भाई आप एक दे दो ना। हाँ, आप तुम्हें कह रहे हो कुरान का सबसे पता चल गया, जिसके ऊपर बारिश की मैंने- तरफ वही हुई उसको कुछ नहीं पता तभी चला। तो कह रहा हूँ ये मुझे तो नहीं तुम्हारा पता। हाल है। आपको पता है ना, हर आपको बंदा पता है, मिर्जाई आप उठ के बताओ। कहता मेरा फहम कुरान, अपना फहम कुरान लेके फिर रहे हैं। फिर मिर्जा साहब क्या लेने पाए थे? अगर हर मिर्जाई का एरे गैरे नथु खैरे का आपको फहम मिर्जा साहब कुरान की है, समझ नहीं ना आई। मिर्जा आपको साहब अगर क्या मिर्जा लेने साहब आए थे? की- आपको अगर मिर्जा साहब की समझ आई होती तो मिर्जा साहब को आप ये ना कहते कि वो मसीह मऊद नहीं है, वो हाँ, वो तो कहते हैं हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि मसीह बिन इब्ने बाप मरियम पैदा जब्बा हुए साहब हैं और कुरान और शरीफ से मरियम- यही साबित है। मरियम मिर्जा साहब तो ये मसीह कह रहे हैं देखो, कुरान शरीफ आपको- से यही साबित है। देखो मेरा पता क्या आप मानना फिर है? भी उनको झूठा कह रहे हैं। देखो अब बारी बारी बात कर लेना। मेरा ये मानना है कि आप मिर्जा साहब का हवाला बार बार ना दो। मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोगों को मिर्जा साहब की समझ नहीं आई पूरी। मिर्जा साहब ने कहा कि ममदी बेगम जो है वो पेशगोई पूरी हो गई है। आपने कहा इज्तिहादी गलती है, आप लोगों ने इज्तिहादी गलती बना दी है। मिर्जा साहब ने कहा मैनू इज्तिहादी गलती लगी कोई नहीं। ओ किथे लगी है दिखाओ। तुसी कहते हो मिर्जा साहब ਨੂੰ इज्तिहादी गलतियां लगियां ने। मिर्जा साहब तो खुद कह रहे हैं कि अगर हाँ। इज्तिहादी गलती नबियों से ना हो तो बशर और खुदा बशर खुदा हो जाए। पर मिर्जा साहब ने आप ये कह नहीं रहे हो कहा उनको कि इज्तिहादी लोग गलती कहते लगी हैं- नहीं। हाँ पॉसिबिलिटी है ही। लेकिन मिर्जा साहब- पॉसिबिलिटी है, सुनते अभी हो तो ना? कह रहे थे नहीं लगी, यार वो तो बार बार कह रहे हैं। मेरा फिक्र भी बल्कि जवाब उन्होंने दीजिए। ये यहाँ तक कहा मिर्जा है साहब ये भी तो कि कहते अगर मैं हैं- किसी बच्चे के ऊपर उंगली रखकर कह दूं कि ये अच्छा, पिछले मऊद है, चलो। फिर भी मेरी बात का कोई इतबार नहीं है जब ठीक तक हो इलाम गया। ना हो। हाँ तो इसका क्या हम कह रहे हैं मतलब उनको हुआ? गलती नहीं कोई लगी। लेकिन मिर्जा साहब कहते बशीर अव्वल को हैं- उसने कहा था मलूद मसूद, यार बारी बारी चार- बात 6 महीने बाद मर गया मलूद मसूद। यार चौहान साहब इज्तिहादी गलती लगी कि नहीं? मिर्जा साहब खुद कह रहे हैं मुझे इज्तिहादी गलती लगी।
थोड़ा बोला करो ना, ज्यादा बोलते हो आप। भाई आप झूठ बोलते हैं उनको, क्या आप कह रहे हो इत्तेहादी गलती उनको लगी मैं नहीं अब कभी? बोलने तो मैं बोलूंगा ना। अब जो मिर्जा साहब को ममदी बेगम की समझ आई है, आपने कह दिया मिर्जा साहब को समझ ही तो कोई नहीं आप आई। तो अभी तक झूठ मिर्जा को बोल गलत रहे समझ आई हैं है। कि मिर्जा साहब ने गैर पूरा कुरानी concept अकीदा ममदी पेश बेगम किया का है आपने बदल के रख कि दिया आप मसीह लोगों बिन ने। बाप थे। आपको शर्म और हया भाई भी नहीं सुन तो आती लो, और आप उस पे आपको दांत भी निकाल रहे हैं। ये देखो आपका देखो हाल है। देखो यार चौहान साहब, मिर्जा ऐसा साहब करो के आप झूठ पहले। बांध रहे हैं यार कि मैं उन्होंने आपको खुदा की मिसाल कसम खा के चौहान एक झूठ साहब क्यों बांधा ब्लड प्रेशर हाई और किया फिर हुआ है आप दांत जनाब? निकाल रहे अब हैं मिसाल समझ कि मिर्जा साहब को समझ नहीं आई कुरान की, एक मोहम्मद मिनट हुसैन को समझ आ गई। एक मिनट अच्छा हुसैन साहब आप बात सुन लें, चौहान साहब कहना क्या चाह रहे हैं। वो कहते ऐसे ना हैं कि करें आप यार। मिर्जा साहब को आंखें मिनट, बंद एक मिनट, बात करके करने मान लें। ह्यूमैनिटी प्लीज एक मिनट। बेशुमार जगह वो कह रहे हैं बिन बाप थे, अगर आप वो कह रहे हैं नहीं कहते हैं कुरान ना के कि खिलाफ कोई कीता है। तारिक लोग आपको शर्म है आप इन लोगों को? इस्लामाबाद की आप तरफ ना भी वो जाता है पेशेंट तो भी आप पढ़ दें। मान जाएं। आप इतना फर्क है। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को जो पेशेंट कोई हुई थी, रूहानी खजाइन का नाम लो वो तो पढ़े। मिर्जाइयों को टटियां लग जाती हैं। कहते हैं वो हमने आप इससे बात वो नहीं आप करी। पढ़ें प्लीज, आप पढ़ें देखो मेरा मौकफ तो बड़ा सादा है, ट्रुथ जी। सीकर एक भाई। मिनट मोहम्मद हुसैन साहब देखें, इस तरह झगड़े का कोई फायदा नहीं। सिंपल वो जो पेशेंट कोई है वो पढ़े, वो पढ़ दे आप। सारी चीज बिल्कुल वाजे आ जाएगी। हम मसीह को बिन बाप पैदा हुआ मानते हैं और हमारी किताबों और रिसालों और तारिक अखबार चौहान की साहब बहुत ही वो तहरीरों में पेशेंट लिखा कोई जा पढ़े। चुका है। तारिक चौहान साहब पेशेंट कोई पढ़े। और हम इस बात को क्या करें कि ये तारीखी गलती तारिक मुसलमानों में चौहान पैदा साहब हुई है पेशेंट कोई जो जो सही तारीख इल्हाम से हुआ साबित है। था, जो हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ था मसले मौत के मतलब, वो पढ़े। क्यों तेरे लकवा है, तू नहीं पढ़ सकता? वो पढ़े, वो बात पढ़े, में जिक्र भाई और हो पढ़े, रही है। वो बात पढ़े, में जिक्र भाई और हो रही है। मैं सिर्फ वो पढ़े, चलो चलो पढ़े। चलो ठीक है। बहरहाल तारिक चौहान साहब, मैं सिर्फ इतना कहने तो आया हूँ भाई कि बात और हो आप रही जो है, है ना, आप आधी बात करते हैं। हाँ तो तुम आपको पूरी पता बात है, कर दो। मैं पढ़ देता हूँ। तुम मिर्जाइयों ने ये तो कह दिया कि रूहानी खजाइन पे बात नहीं होगी क्योंकि तुम शर्मिंदा हो मिर्जा साहब की मैं 85 पढ़ने लगा किताबों हूँ से। इल्हाम, रुक जाए। अभी इसने कहा है कि मिर्जा साहब ने तारिक गैर चौहान कुरानी साहब फलसफा अपनी बयान जुबान किया। अपनी जुबान साफ तुम रखें, लोगों को ऐसे शर्म भी से नहीं बात आती। करें। तुम तो साफ देखिए, कहते हो इस मिर्जा तरह साहब बात ने झूठ नहीं- बोले इस हैं। तरह बात नहीं होती। इस मैं तरह इल्हाम बात नहीं पढ़ने लगा होगी, हूँ। इस तरह बात नहीं होगी। इल्हाम ये पढ़ने सारा लगा जुर्म हूँ। तुम मिर्जा तारिक साहब चौहान की साहब, इहानत करते हो, इसी तारिक वजह चौहान से साहब, जलील मैं हो रहे हो इल्हाम दुनिया पढ़ने लगा हूँ प्लीज। में। सारी दुनिया में तुम जलील हो रहे हो इसी तारिक वजह चौहान साहब इस तरह की हरकतें नहीं करते, ये मुनकरीन वाली। से। इस तरह की हरकतें आप करते हैं ना, मुनकरीन की आप सुन तो लें। कहते हैं मिर्जा यार, साहब ने मोहम्मद हुसैन ना झूठ लतीफ बोला नुक्ता नहीं कि समझ वो सकता। बिन बाप थे। आप तो ये असल कह में रहे प्रॉब्लम हैं, इसकी आपको है। शर्म नहीं आती, फिर ऊपर से दांत भी निकालते हैं। समझ की कमी है थोड़ी सी। बेहया उनते। समझ मैं नहीं है। आपको बताता तारिक हूँ एक चौहान साहब, लतीफ नुक्ता समझने का तरीका। मोहम्मद हुसैन, जी जी अगर आपने समझाएं। मजहबी लिटरेचर को समझना है ना तो आप लतीफ नुक्ता समझना सीखें। वो बात ये होती है कि एक आदमी की शादी होती है तो वो जो है ना, वो पहले 6 महीने में ना देख बड़ा लो मोटा मिर्जाइयां दा हाल, लतीफे मोटा हो सुनाते जा रहा थे बैठे नहीं। तो वो जो है की हो ना, गया ਤੁਹਾਨੂੰ मोहम्मद हुसैन साहब जरा लतीफ नुक्ता सुन कोई ले। इलम दी गल ही कोई नहीं है। निरियां तुसी है जुगता ते मजाक ते ये हाँ जुगता मजाक, बस ये है इनका मिर्जाइयत, ये इनके अच्छा सदाकत यार, की तुझे फिर निशानी है। इलम मैं की ना गल जुगत कर लो। करना सब छोड़ देना। बगैर चल के रिमोट कंट्रोल चल गया, बगैर पेट्रोल के गाड़ी चल चार गई बंदे जम्मा और साहब के सदाकत पास साबित जाने होगी भी होंगे ना, मिर्जाइयत। तो तारिक ये चौहान साहब ने एंट्री टेस्ट इतना सख्त रखना है कि वो भी भाग जाएंगे। लेकिन बहुत बंदे दाखिल हो रहे हैं। वो भी हमने कीचड़ को क्या करके रखना, आप कीचड़ अपने पास रखें, हमें नहीं चाहिए। अच्छा एक आप मिनट, जाना चाह रहे थे, आप रखें कीचड़। प्लीज एक मिनट, मेहरबानी करें, हमें कीचड़ नहीं चाहिए। प्लीज। मैं अब हर एक को कह रहा हूँ लान तान से बाज आ जाएं। मैं ये देखें तारक इस बारे जवेद में। साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जम्बा साहब की मैं मुझे पहले ये सुने ना, इल्हाम पढ़ने- कोई एक जम्बा साहब की खूबियां बयान करेंगे, वो वक्त के मुजद्दिद हम कभी नहीं की इन्होंने चब्बा साहब की। यकीन चार करें, 5 सिर्फ खूबियां मदीने बयान को करे ही अपना बात तारक करते चौहान रहते साहब जम्बा साहब, भाई जंबा साहब की ताकि खूबियां मैं वक्त तब के बयान मुजद्दिद है तो करूंगा हम साहब उनकी बयान जब करें। आप कहेंगे कि इससे मुजद्दिद पहले मैं एक चीज जो तो खलीफा है वो इल्हाम फासिक पढ़ने है, दें। फिर मैं आपको मुजद्दिद जंबा साहब की खूबियां आप मान जाएगा खलीफा आपका फासिक है, अगर आपके फिर अगला स्टेप ये होगा बयान ही बड़ा मैं जंबा मुश्किल साहब है की भाई, खूबियां हमसे बयान नहीं करूंगा। बात चौहान साहब, आपके यहाँ जो बंदे टूट के आते हैं ये मरज़ई टूट के आते हैं कि नए दूसरे आते हैं? 180 बंदा है उनके पास, टूट के कौन आता है? 180 बंदा है उनके पास अभी तक, वो सारे ही चौहान गिना चुना 180 बंदा है। आप उनकी वीडियो देख ले, जम्बा साहब की 2 बंदे टोपी लगा के उनका खिताब सुन रहे हैं, कुर्सियों से खिताब हो रहा है, कुर्सियों से। अच्छा यार, तो ये बात के मुजद्दिद के बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप तो मुझे जम्बा साहब की ये बात आपके करें, साथ जो बैठे हुए हैं ये चिड़ी आप जम्बा साहब की बात करने की खूबियां बयान करें। उस
इस्लाम पसंद नहीं करें कि हम लोग सब बैत करें जम्बा साहब की बात चिड़ी का मार और सुअर मार मुजद्दद की जरा अच्छा बताएं। ओहो, यार इस तरह जैसे आप बताएं लोगों जरा। को क्या हालत है। अच्छा हुसैनी साहब वो जो मुझे अपना मुल्क जब मिर्जा साहब ने दम काटने उस वेले फिरदाइयां मुझे वो बता दें, मैं खुद पढ़ सकता हूं। ऐसी बातें की जाती हैं। मुझे वो कौन सा हवाला वाला नहीं चाहिए? मिला, कुर्सी वो कर कौन भाई, सा क्या पढ़ना है है, आप? वो हवाला बताओ। बता दें। मैंने वो तरेकुल क्लूब की बात कर रहे थे चौहान साहब आप। नहीं वो तैयार क्लूब नहीं है, वो मजमुआ इश्तिहारात में जो इल्हाम हुआ था ना उनको किसके बारे में? हजरत मुस्लिम मौद के बारे मुस्लिम के बारे में। में? जी हाँ, 20 फरवरी 1886। वो है 20 फरवरी 1886। हाँ जी, वो मजमुआ इश्तिहारात में। हाँ जी मैं कह रहा हूँ वो 20 फरवरी 1886 का ही है असल में पेश गोई। वो पढ़ लो निकाल के। जी, तो मैं वो उस पे मोहम्मद जाता हूँ। हुसैन साहब 20 फरवरी 1886 में तो हजरत मिर्जा साहब की दूसरी शादी भी नहीं हुई हुई थी। 20 फरवरी 1886 में वो शादी हो गई थी भाई, क्या हो गया आपको? तभी किस तो सन में हुई असल में थी? इसका बैकग्राउंड जो है ना, आपको मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। इस पेशगोई का 20 फरवरी 1886 वाली पेशगोई क्यों अहम है? साहूकार थे कादियान के। उन्होंने मिर्जा साहब को कहा था कि आप खत लिखते हैं अमेरिका और बरतानिया पादरियों को कि मेरे पास आओ और आके रहो, और मैं खर्चा भी उठाऊंगा और आप लोगों को 1 साल के अंदर अंदर मैं निशान दिखाऊंगा। तो साहूकारों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था। लाला उसका नाम था राय, पंडित राय को इस तरह का नाम है इसका। वो था, उसके साथ में ग्रंटर थे एक मौलवी अब्दुल्ला सनोरी साहब, और एक और साहब थे जो बाद में जिन्होंने जमात छोड़ दी थी। ये 3 लोग की गारंटी के साथ एक एग्रीमेंट हो गया। तो वो 1 साल में निशान दिखाना था। तो सब जब होशियारपुर गए हैं तो उधर उन्होंने दवाएं वगैरह की। मैं मुख्तसर बता रहा हूँ समरी। तो वो फिर उसके नतीजे में 20 फरवरी 1886 का वो निशान दिखाया गया। तो आप सब ये इतफाक करते हो ना इस बात से, ये वही निशान है जहान साहब? जी तो वो ये वही निशान है साहूकारों वाला जो 1 साल में दिखाना था। हाँ बिल्कुल वही है। ये मजमुआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 1 में है कि जिल्द नंबर 2 में? शर्मपत था वो। हाँ, शरमपत राय, लाला शरमपत राय। तो चौहान साहब ये फिर हो गया फिर साल में पूरा निशान पूरा हो गया। हाँ, जम्बा साहब आ गए साल में। अच्छा तो आपका कौन सा मुस्लिम मौजूद आया था निशान दिखाने? एग्रीमेंट क्या है वो? आपका मुस्लिम क्या मौजूद है? कौन सा? और अल्लाह के बंदे, एग्रीमेंट क्या है वो? हाँ तो क्या एग्रीमेंट था? आप बताओ, पढ़ो एग्रीमेंट क्या है। हाँ बताएं आप। मैंने बता दो दिया आपको। साहूकराने कादियान को साल के अंदर अंदर निशान दिखाना था। हाँ तो क्या तो साल के अंदर दिखाया निशान? क्या? हाँ क्या निशान साल के अंदर कौन सा निशान दिखाया? बताओ ना क्या दिखाया। हाँ तो आप बताएं ना, आप तो कह रहे हैं दिखाया निशान। ओ भाई, बताएं कौन सा दिखाया? आप मसीह मौत का भी आप मुझ पर आप अभी ताने मार रहे थे मुझे कि मैं मसीह मौत को समझता नहीं, मानता नहीं। आप तो की जानशीन हो ना। बताओ क्या निशान था? हाँ उन्होंने निशान लेने गए थे, चिल्ला उन्होंने किया था। तो अल्लाह ताला ने उनको एक पेशगोई दी थी कि पिछले मौत तुम्हें अता होगा। अल्लाह ताला ने साहूकारों को नहीं दिखाना था निशान, वो तो साहूकारों से मांगा था, लेकिन अल्लाह ताला तो पाबंद नहीं है किसी को निशान दिखाने का। ओ भाई, उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको एक पिछले मौत की पेशगोई दी उनकी दुआओं के नतीजे में। ठीक है, इसका आसान हल ये है कि मित्र लोग सुन रहे हैं, सबसे पहले जिस एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, अक्सर लोगों को उस एग्रीमेंट का नहीं पता होगा। एग्रीमेंट निकाल के पढ़ो जरा, क्या एग्रीमेंट हुआ। हाँ तो एग्रीमेंट क्या था? उन्होंने कहा था निशान दिखाएं, वो दुआ करने गए। तो अल्लाह ताला ने उनको पिछले मौत की पेशगोई दी। तो पिछले मौत जो साहूकारों के लिए नहीं दिखाया था निशान अल्लाह ताला ने, वो तो साहूकारों की बात वो एक मतलब वो बुनियाद बन गई एक तरह की। ज्यादा बोलने से बात में वजन नहीं आता। हाँ तो चले आप बोलते हैं, आप बोल के अपनी वतन कर। क्या निशान दिखाया था और साहूकारों ने उसके बाद फिर क्या उसका कुछ ऐलान भी होना था ना, आपको पता है ना? हाँ तो क्या ऐलान हुआ? मिर्जा साहब ने कहा मैंने निशान दिखा दिया। तो बताओ, दिखाया था निशान? तो बताओ फिर। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ, मिर्जा साहब को एक पिछले मौत तुझे दिया जाएगा। मैं क्या मिर्जा साहब ने वो निशान दिखाया फिर कि नहीं दिखाया? हाँ या ना? बस दिखाया।
کہاں دکھایا ہے کدو والا؟ ہاں کہ ان کو ایک پیش گوئی ملی نشان کے وہ طور پر. والا تو ہوں نہیں کرنا. اب چوہان صاحب آپ نے کھلانا نہیں ہے, دکھاؤ کہاں پہ والا, دکھاؤ. یار محمد یہ بتائیں یار, آپ مجھے یہ بتائیں یہ کہ عجیب آپ آدمی ہو, مسلمان میں تو نہیں بتا ہونے بھی رہا ہوں تو پھر وہی بکواس شروع ہو. میں کہہ رہا مخفی طور پہ ہوں مسلمان میں بتا رہا ہوں کہ کیا نشان تھا, پھر وہی بکواس کر رہے ہو. او بھائی وہ چھاپنا تھا. چلے میں تو کہاں لکھا ہے چھاپنا تھا؟ اچھا میں الہام پڑھ دوں. اب الہام کہاں پہ ایگریمنٹ ہے؟ پڑھے نہیں آگے. ایگریمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے, یار پلیز ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے, ایگریمنٹ میں. ایک منٹ محمد صاحب سیر بات صاحب, کروا سکتے ہیں ان کی. محمد سیر صاحب میں پڑھ دوں پھر اب وہ الہام. اب وہ الہام تو آپ پڑھے ہیں, لیکن چوہان صاحب الحمدللہ بالکل پیدل ہے, ان کو بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتا. اور بھائی پیدل تم ہو, تم مرزا صاحب کو جھوٹا کہہ رہے ہو, انہوں نے خدا کی قسم جھوٹی کھائی. چوہان صاحب بالکل ہی تم تو پیدل ہے. ایسے چوہان صاحب ان کا کیا حال ہوتا ہے, کہہ رہے ہو انہوں نے الہام کا فلسفہ سنیں گے نا قرآن کے خلاف پیش کیا. چوہان صاحب تمہیں اس میں مجھے شرم نہیں بتا آتی, دو دانت بھی نکالتے یار ہو, مجھے الہام اتنے پہ شرم ہو, محمد سیر صاحب اجازت دیں. دانت نکالتے ہو کہ میں انہوں نے قرآن کے خلاف میں بات الہام کی. پڑھنے لگا ہوں طارق صاحب, بیٹے وہ سن لیں. یہ ہے جی 20 فروری 1886 کا یہ الہام ہے, ٹھیک ہے. یہ پہلی پیشن گوئی, ایک منٹ میں اس کو بڑا کر لوں یار. پہلی پیشن گوئی بالالہام اللہ تعالیٰ عز و جل خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر جو ہر ایک چیز پر قادر ہے, مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں, اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا. تو میں نے تیری تجزیات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت جگہ دی, اور تیرے سفر کو جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا. تھینک یو. حسینی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے پیچھے سے. دادا سے جزاک اللہ. ہاں جی, تیری تجزیات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپائے قبولیت جگہ دی. تضرعات کو سنا, تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی, اور تیرے سفر کو تیرے لیے مبارک کر دیا. بریکٹس میں لکھا ہوا ہے جو ہوشیار پور اور لدھیانہ کا سفر ہے. یہ الہام کے الفاظ نہیں ہے, یہ بریکٹس میں لکھا ہوا ہے. اچھا, سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے, فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے, اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے. اے مظفر تجھ پر سلام. خدا نے یہ کہا تھا, وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجے سے نجات پاویں, اور جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں, اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو, اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے, اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں, جو چاہتا ہوں کرتا ہوں, اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں, اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین, اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی دگا سے رکھتے ہیں, ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے. سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا, ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے, اس کا نام ایمینول اور بشیر بھی ہے. اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے, وہ نور اللہ ہے. مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے, اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا. وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے, صاحب شکوہ ہی کہا ہے میں نے, صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا. شکو نہیں ہے بلکہ اس کو شکو پڑھے. اچھا, صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا. وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا. وہ کلمت اللہ ہے کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے اپنے کلمہ تمہید سے بھیجا ہے, کلمہ تمجید سے بھیجا ہے. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم اور علوم ظاہری اور باطنی سے پر کیا جائے گا, اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے معنی سمجھ نہیں آئے, بریکٹ بند, ٹھیک ہے, یہ الہام کا حصہ نہیں ہے. بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اس کے معنی سمجھ نہیں آئے. آگے ہے دوشنبہ ہے, مبارک دوشنبہ. فرزند دل بلند دے گرامی, فرزند دل بند گرامی ارجمند, مظہر الحق والا اللہ نزل من السماء.
जी, जिसका नज़ूल बहुत मुबारक और जलाल इलाही के ज़हूर का मौजब होगा। नूर आता है नूर, जिसको खुदा ने अपनी रजामंदी के अतर से ममसू किया। हम उसमें अपनी रूह डालेंगे और खुदा का साया इसके सर पर होगा। वो जल्द बढ़ेगा और असीरों की रस्तगारी का मौजब रुस्तगारी का मौजब होगा और ज़मीन के किनारों तक शोहरत पाएगा और कौमें से बरकत पाएंगी। तब अपने नफसी नुक्ता आसमान की तरफ उठाया जाएगा। वकाना अमरन मकज़िया। हाँ जी, मकज़िया अगर उसको एंड करें, वरना मकज़िया वो है डबल जबर। तो अब इसमें जो ये लिखा हुआ है ना कि वो लड़का तेरे ही तुखम से, तेरी ही ज़ुरियत व नस्ल होगा। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ। लिखा हुआ है सो तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम तुझे मिलेगा। वो लड़का यानी ये जो वजी और पाक लड़का, इसके मतलब फरमाया वो लड़का तेरी तुखम से, तेरी ज़ुरियत व नस्ल होगा। खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है। तो इसके मतलब मिर्ज़ा साहब ने खुद फरमाया कि ये पेशगोई असल में दो वजूदों के मतलब थी। एक वो जो बशीर अव्वल आके मेहमान के तौर पर आया और वफात हो गया, और एक वो जो ज़की गुलाम है, उसके मतलब नहीं बताया गया कि वो तेरी ज़ुरियत व नस्ल होगा। दूसरा मिर्जा मुबारक अहमद, वो भी ये जो है ना, यहाँ पे ये जो पेशन गोई है, इस पेशन गोई में एक वजूद का जिक्र हो रहा है। पूरी पेशन गोई अगर आप कहते हैं, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, इसमें एक खुदा दा ना जे दोबारा ना पढ़ा। ये 1888 में मिर्ज़ा साहब ने लिखा है, खुदा ताला ने मुझ पर यह जाहिर किया है कि 20 फरवरी 1886 की पेशगोई हकीकत में दो सईद लड़कों पर पैदा होने पर मुश्तमिल थी, और इस इबारत तक के मुबारक वो जो आसमान से आता है पहले बशीर की निस्बत पेशगोई है, और रूहानी तौर पर नुज़ूल रहमत का मौजूब हुआ, और उसके बाद की इबारत दूसरे बशीर की निस्बत है। वो मुझे हवाला बताएं। ये हवाला है सबत इश्तिहार, 1 दिसंबर 1886 का हवाला है। चौहान साहब इस तो पहला मिर्जा साहब एस वही तो पहला मिर्जा साहब को कोई औलाद नहीं सी ना, ये गल ठीक है? नहीं है, नहीं ऐसी पोतियां हो चुके हुए थे तब अच्छा, तक। इसमें सवाल ट्रूथ सीकर भाई आपने जो किया उसका तो कई दफा, हजारों दफा सवाल हम कर चुके हैं इनसे, जो भी आप कर रहे हैं ये लंबी बहस हो जाएगी, इनके जवाब पता है हमें। तो चौहान साहब 3 को 4 करने वाला जम्बा साहब 3 को 4 किया है कोई? असल बात है कि क्या मिर्जा महमूद साहब मुस्लिम मौत थे? देख लो अपनी सीकर भाई, रुकना यार जरा आप और अब देखें, अब मेरी बात सुने यार, थोड़ी देर चुप कर जाए। अच्छा, जब मिर्जा साहब के घर 12 जनवरी, और यार थोड़ी देर चुप कर जा, 12 जनवरी 1889 को जब मिर्जा महमूद की पेशगोई हुई, पैदाइश हुई, तो मिर्जा साहब ने क्या लिखा? ये तकमील तकवील इश्तिहार है, उसमें लिखते हैं, खुदाए अज़्ज़ो जल ने जैसा कि इश्तिहार 10 जुलाई 1888 में मंदरज है, अपने लुत्फ़ व करम से वो वादा दिया था कि बशीर अव्वल की वफ़ात के बाद एक दूसरा बशीर दिया जाएगा जिसका नाम महबूब भी होगा, और इस आजिज़ को मुखातिब करके फरमाया कि वो उलुल अज़म होगा और हुस्न व एहसान में तेरा नज़ीर होगा। वो कादिर है, जिस तौर से चाहता है पैदा करता है। सो आज 12 जनवरी 1889 बरोज़ शंबा में इस आजिज़ के घर में बफज़ल ताला एक लड़का पैदा हो गया जिसका नाम बिलफेल महज तफावल के तौर पर, यानी नेक शगुन के तौर पर बशीर और महमूद रखा गया है, और कामिल इंकशाफ के बाद फिर इतला दी जाएगी, मगर अभी तक मुझ पर यह नहीं खुला कि यही लड़का मुस्लिम मौद और उम्र पाने वाला है या वो कोई और है। लेकिन मैं जानता हूँ और मोहकम यकीन से जानता हूँ कि खुदा ताला अपने वादा के मुआफिक मुझसे मुआमला करेगा, और अगर अभी उस मौद लड़के के पैदा होने का वक्त नहीं आया, वो तो दूसरे वक्त में तो और पदीर होगा। तो जब मिर्जा महमूद साहब पैदा हुए तो मिर्जा साहब ने कहा कि अभी मेरे ऊपर ये नहीं खुला, जब अल्लाह ताला की तरफ से इंकशाफ हो गया यही वो लड़का है तो फिर मैं उसका बताऊंगा। तो वो इंकशाफ कभी भी नहीं हुआ। चौहान साहब आपने बड़ा अच्छा समझाया
समझ आ गई है, बड़ा उनकी ये इंकशाफ उन पर कभी भी नहीं हुआ, उन्होंने मिर्जा महमूद को कभी भी समझ ही आ मुस्लिम गई मौत सारी नहीं बात कहा। ही मुका दो, समझ ही आ गई है, जब समझ ही आ गई है बात की, आपने इतनी अच्छी तरीके से समझा दी, समझ आ अच्छा गई। अच्छा, अभी आपने कहा था ना कि इज्तिहाद मिर्जा साहब को नहीं हुआ, मिर्जा साहब नहीं कहते मैंने हैं, कहा, मैं और कह रहा हूँ, और आप सुन भागो ले ना यार, मेरी सुन बात ले, से। अब ऐसे ना फर्ज करो के आप। तौर पर ऐसे कहता जुल्फिकर हूँ, भाई, समझ मिर्जा आ साहब रही है कहते हैं हम अब फर्ज के साहब तौर देख पर रहे हो आप? कहता हूँ इनके कि पास अगर हम जवाब अपने नहीं होता। देख रहे हो ना इज्तिहाद फिर से इनके हालात। किसी पास बच्चे जवाब पर नहीं ये होता। ख्याल भी कर ये लें कि शायद ना ये आधी- वही पिछले आधी बात मौत करते है हैं, आधी और बात हमारा करते हैं, इज्तिहाद आधी बात खता करते देख हैं। रहे जाए, हो? तो उधर इसमें आएंगे इल्हाम नहीं अब इलाही वो। का क्या कसूर होगा? अब देखिए क्या ना, नबियों के ठीक है, चौहान इज्तिहाद में साहब इसका आपको कोई सारी होना बातें नहीं? भी समझ आ गई, मैं आसमानी सहमत हूँ आपसे, फैसला कोई इख्तिलाफ नहीं। 1891 रूहानी खजान जेल 4। चौहान जब साहब आपकी जब बातों की जब मुझे समझ दलील आ नहीं ना गई है, होती, जब इख्तिलाफ दलील में नहीं सहमत होती तो हूँ आपसे। जब आगे वो कहते हैं कि यही हाल इज्तिहादी होता है। गलती सब चलो। नबियों और से हुआ चौहान साहब करती है। सहमत हो गए, ओ भाई, वो अभी चौहान आप साहब कह रहे सहमत हो थे गए। इज्तिहादी आप- गलती नहीं आप- होती मिर्जा साहब से। वो सहमत हो गया ना यार, मैं सहमत हो गया, मुझे बताओ ये- जम्बा साहब ने 3 को 4 कैसे किया है, वो समझाओ। नहीं, पहले हम ये देखेंगे मिर्जा महमूद मुस्लिम मौत ओ था। यार नहीं, मैं सहमत कर गया हूँ यार आपसे, नहीं, फिर आप वही नहीं सहमत देखेंगे। करे। आप पहले ओ यार, कहें मैं कि सहमत मिर्जा हूँ आपसे। महमूद एक ओ मुफ्तरी और अल्लाह झूठा के था। बंदे, सहमत हो। ट्रूथ सीकर भाई, ये है इनकी रग पकड़ा के हाँ, हुई है। ये इनकी आगे राग लिखा है। है। हाँ, देखो, ये इनकी राग है। ਤੁਸੀਂ 16 मिर्जा ਦੇ महमूद ਲਿਆਣਾ मुस्लिम चाਹੁੰਦੇ मौत हो? था, और मैं लियाना समोसे चाहना पकौड़े नहीं हर है, साल सब- खाते हो उसके ऊपर, पता नहीं तार तो टोनी भाई उस कितने झूठे बैठे को क्यों कहानी तुमने मुस्लिम मौत बनाया हुआ है? देखो हजरत जंबा जिसकी साहब 15 साल की अलैहिस्सलाम उम्र से ने कारनामे शुरू हो गए थे। सोलक जड़ा है ना ਉਹਦਾ ਤਸਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਤੋਂ 4 ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਲਕ एक और ਜਿਹੜਾ ਨਾ मिर्जा महमूद 3 को 4 करने वाला कैसे था? हाँ मिर्जा और यार, महमूद कैसे था 3 को 4 करने वाला? बताओ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ नहीं है। जंबा साहब बताओ। अलैहिस्सलाम ने किया है गर्दन पकड़ ली है ना कि तुम्हारी, 16 दांत काट के दिखा दी उन। देखो, चौथा चौहान साहब है, देखो मिर्जा महमूद मैं इस सोलक ਜਿਹੜੀ आप- सोलक एक मिनट यार, एक मिनट रुक जाए। हजरत मसीह मौला के 4 बेटे थे, जिनमें से एक जो बेटा था वो उनकी जिंदगी में उन पर ईमान नहीं लेके आया था, वो हजरत मिर्जा महमूद की जिंदगी में ईमान लेके आया था। इस तरह 3 को 4 करने वाला जो है वो पेशगी पूरी होगी कि पहले जो 3 बेटे थे वो ईमान लाए और मुस्लिम मऊद की जिंदगी में चौथा बेटा ईमान लाएगा, जो कि मिर्जा सुल्तान अहमद थे। चलो तो ठीक हो 3 गया, से बहुत 4 करने वाली बहुत पेशगी जो है पूरी हो गई। बस सब आपने कमाल कर दिया, ठीक हो ये गया। आपने झूठ बोला है। चलो, अब आगे मैं अभी आओ, मिर्जा अब साहब की आगे तहरीर आओ। से पेश करता हूँ, आपका झूठ अभी पता चल जाएगा। मिर्जा साहब तारिक कहते हैं साहब, बात आप फिर समझ नहीं एक रहे। और इल्हाम है, एक इल्हाम तो होता है, फरवरी एक 1886। इत्तेहाद और यार चुप से होता है। कर दा, अभी ये तुम्हारे आप पेटी भाई ने जो झूठ बोला है इल्हाम उसका में बता लिखा दो हुआ ना। है कि उनको समझ नहीं आया, उन्होंने लिखा हाँ, हुआ है। हाँ तो नहीं लिखा उन्होंने, ट्रूथ सीकर भाई उन्होंने लिखा हुआ है, ब्रैकेट में नहीं, लिखा हुआ है। हाँ, इत्तेहाद- चलो अब चुप कर जाओ। इत्तेहाद ये में आपने लिखा हुआ झूठ है। बोला है। 3 को 4 मोहम्मद कौन था? हुसैन अब मिर्जा साहब- साहब क्या कह रहे मोहम्मद हुसैन हैं? साहब 3 को 4 करने वाला कौन सोलक था? के उत्ते जोर नहीं देना। सुनो जरा, 3 तो 4 मिर्जा साहब कह रहे 4 हैं करने वाले की कई तहकीक जमात पेश कर चुकी है। उस फिर बहस में एक हम और नहीं इल्हाम करेंगे। है पता जो है, सब सहमत होते हैं साहब मुझे वो और पता है, आगे लेकिन चलते ये इन्होंने इत्तेहाद में इनकलाबी लिखा जड़ा हुआ है है। 3 जो ब्रैकेट फरवरी में 1886 सोलक ये है। ब्रैकेट और में मिर्जा उन्होंने साहब लिखा ने हुआ है। मिर्जा मुबारक को कहा था 3 को 4 करने वाला मिर्जाइयो, क्यों झूठ भाई, बोलते वो हो? कुलूब ने कहा था, क्यों भाई झूठ कहा था, बोलते हो किसने कहा है? मिर्जाइयो? मैं तो नहीं झूठ बोला, मिर्जा मैं तो साहब ने सबसे कहा था पहले कहा मिर्जा कि मुबारक 3 को 4 करने वाला, 3 हाँ, बेटे पहले सही मौजूद है कहा था। और ये चौथा है। कुलूब में कहा है ना, ठीक है। मैं तुम तो क्यों सहमत झूठ हूँ, बोलते हो मिर्जाइयो? अच्छा चलो मान लिया ना यार, आप मिर्जा मुबारक को उन्होंने कहा था ना 3 को 4 करने वाला। तारिक खान साहब, एक मिनट रुकिए, कुछ सही, एक मिनट रुक तो जाए। देखें, बात सिर्फ इतनी है कि इल्हाम और इज्तिहाद में फर्क होता है। जो इल्हाम है वो आपके सामने रखा, अब वो किस रंग में पूरा होगा वो अल्लाह ताला ने उनको नहीं बताया। वो फिर हाँ, नहीं बताया, तुम्हें बता दिया अल्लाह ने, नहीं, उनको नहीं बताया। उन्होंने खुद कहा ना कि मुझे अल्लाह ताला ने नहीं बताया कि वो कौन है। हाँ, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा है ना, यार, सुनो जरा, तारिक खान कहते साहब, हैं एक मिनट रुक तो जाए ना। ओ मेरा चौथा लड़का मुबारक अहमद है जिसकी निस्बत पेश हुई 20 फरवरी 1886 की हुई। तुम कहते हो अल्लाह ने नहीं बताया। इज्तिहाद फर्क पूरी है, कहानी सुना इल्हाम देता वो फर्क है। कह रहे हैं मेरा चौथा लड़का मुबारक अहमद है जिसकी निस्बत पेश हुई इश्तहार 20 फरवरी 1886 में की गई। लेकिन तुम कहते हो आता नहीं है। बताया। फिर वो कहते हैं देखो सही वो साबित कर रहे हैं साहब, वो 3 को 4 करने वाले कहते हैं। चौहान साहब, सो साहिबो वो दिन आ गया वो जिस चौथा लड़का जिनका इन किताबों में 4 मरतबा दावा किया गया था, सफर 1317 की चौथी तारीख एक मिनट बात तो करने भाई देना। अभी आपने झूठ बोला है कि ओहो, झूठ उन्होंने नहीं, मिर्जा बात कर महमूद रहे को हैं। 3 को इस 4 वक्त हम करने बात वाला कर रहे हैं। ये आपने झूठ बोला है। बात तो सुन ले, ऐसी आपको बात ही करनी नहीं आती। तो झूठ क्यों बोलते हो फिर? भाई बात तो करने दें। मैं सिंपल ये कह रहा हूं
کہ جو اجتہاد اور الہام میں فرق ہوتا ہے. جو آپ بات بیان کر رہے ہیں وہ اجتہاد کی بات بیان کر رہے ہیں. اسی طرح محمد حسین صاحب جو آپ کہہ رہے تھے نا 3 کو 4 کرنے والا جماعت نے اس کے ڈفرینٹ تشریحات کی ہیں, وہ بھی ایک جماعت کا اجتہاد ہے کہ وہ کس طرح پوری ہوئی. ٹھیک ہے, تو مرزا محمود تھا نا 3 کو 4 کرنے والا, تم یہ کہہ رہے ہو. لیکن جو الہام ہے نا اس میں یہ بریکٹس میں لکھا ہوا ہے کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم الہام پہ غور کریں. الہام میں جب یہ لکھا ہوا ہے کہ تیرے تخم سے ہوگا, وہ تیرے تخم سے وہ تھا جو مہمان کے طور پر آنا تھا. ابھی بتایا تم لوگوں کو, وہ لڑکا مہمان کے طور پر آتا ہے. ذکی غلام کے متعلق تو لکھا ہی نہیں کہ تخم سے ہوگا. سن لو دونوں کے لیے بات آسان کر دیتا ہوں. ٹروتھ سیکر بھائی جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ الہام یار تو نہ ہی بول, مرزا صاحب نے پہلے تو جھوٹا ثابت کر چکے ہیں, رہن دے. صاحب ٹھہر جو ایسا دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں, مرزا صاحب نے 3 کو 4 کرنے والا کس کو بات کرنے دیں گے آپ یا نہیں؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں 3 کو 4 کرنے والا کس کو کہا مرزا صاحب نے. یار مجھے پتا ہے, میں آپ کو وہ پورا زبانی یاد ہے مجھے. اچھا چلے بتائیے کس کو کہا تھا 3 کو 4 کرنے والا؟ مرزا مبارک کو کہا ہے. ہاں, اور کیا تو پھر ابھی اس نے آپ کا پیٹی بھائی ابھی جھوٹ بول کے گیا ہے. او بھائی سنو, اور یار میرا کیا لینا دینا اسے, وہ بول کے گیا. تمہارا پیٹی بھائی ہمارے ساتھ ہی بیٹھا تھا, ابھی جھوٹ بول رہا ہے. صاحب جب آپ کو چوہان صاحب ٹھہر جاؤ, سن لو گل. خالی 3 کو 4 کرنے والا نہیں کہا تھا, اس کو یہ بھی کہا تھا کہ یہ وہ عظیم الشان بچہ ہے جو عیسیٰ تو پنگوڑے میں 1 دفعہ بولا تھا اور یہ ماں کے پیٹ میں 2 دفعہ بولا ہے. یہ 20 فروری 1886 کے مطابق ہے. ٹھیک ہوگی نا بات, اب ٹھیک ہوگی نا بات, اب ٹھیک ہوگی نا. ٹیسٹ لے لیا. تو پھر مرزا محمود کیسے ہو گیا مسلم موعود؟ تریک القلوب میں کہا ہے. او بھائی مجھے یہ بتاؤ, مرزا محمود کے 10 مجھے یہ بتاؤ, مرزا محمود کے 10 سال بعد ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جس کو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق ہے. مرزا محمود تو نہ رہا مسلم موعود. ٹھیک ہوگی گل. کیوں پھر جھوٹ بولتے ہو تم لوگ؟ میں اگے چوہان صاحب ہوں نا, صرف 30 سیکنڈ میں بولنا نہیں ویچے آپ سے. میں یہ کہہ رہا ہاں, میں چنگی طرح جاننا 3 کو 4 کرنے والا تریک القلوب میں مرزا مبارک کو انہوں نے کہا, دشمبا بھی کہا اور عظیم الشان بچہ بھی کہا, ماں کے پیٹ میں بولا, مشابہت بھی دی عیسیٰ سے. ٹھیک ہوگی بات؟ ٹھیک ہے, 30 سیکنڈ پورے ہو گئے آپ کے. ہوں اگے چل رہے ہیں. جنہ تسی سانو گلاں سمجھائیاں نے نا, میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ تہاڈیاں گلاں 'چ وزن ہے, تے میں ہن ویکھنا چاہنا وا کہ اے پیشگوئی جمبا صاحب تے پوری ہوندی ہے کہ نہیں. اب ایک اور حوالہ سن لیں, یہ مرزا محمود صاحب کا انوار العلوم جلد اول صفحہ 150. زبانی یاد نے, زبانی یاد نے والے سارے تسی پڑھ کے سننے, مینوں زبانی یاد نے. ہن اگے چلو میرا ویرو 3 تو 4 کرنے والا سمجھاؤ مینوں. چوہان صاحب 3 تو 4 کرنے والا سمجھاؤ, جمبا صاحب نے کنج کیتا ہے تے گل سمجھ آئے کوئی. جہاں تھی حوالے پڑھن رہے ہو یہ مینوں زبانی یاد نے, ادھر نہیں ہونا. جی وڈیس صاحب السلام علیکم. محمد حسین صاحب تسی یہ سمجھاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ تو نہیں پیدا ہوئے, یہ مرزا صاحب نے کیا ہے, یہ سمجھاؤ سانوں. مرزا صاحب نے کی کیا جی؟ کہ بغیر باپ تو پیدا ہوئے نے عیسیٰ علیہ السلام. تسی کہندے کہ نہیں, یہ قرآن دے خلاف ہے. قرآن شریف تے ایسا کوئی نہیں لبیا. میں لبدا رہا وا, کنے دن لبدا رہا, مینوں قرآن شریف سے نہیں ملیا اس گل. تے پھر مرزا صاحب نے غلط کیا ہے نا. نہیں, مرزا صاحب نے اللہ ول تے گل نوں منسوب ہی نہیں کیتا انہوں نے. میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب نے اللہ ول تے منسوب اس گل نوں نہیں کیتا, انہوں دا اپنا خیال ہے, وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. تے مینوں قرآن شریف چ نہیں ملیا, میں تے یہ گل کر رہا بس. قرآن شریف بھی تے امام مہدی, قرآن شریف امام مہدی دا ذکر کوئی نہیں ملتا ہے ابھی. کوئی نہیں قرآن شریف کوئی نہیں ہے. تے پھر تسی انہوں کی مانتے ہو؟ میں کدوں یہ کیا قرآن شریف چ لکھیا امام مہدی؟ تے مانتے کیوں کہ مرزا صاحب نے؟ دیکھو وہ تہاڈا نام طارق جوید ہے اور تسی اٹلی چ رہندے ہو, قرآن شریف چ نہیں لکھے, لیکن میں ماننا وا اٹلی چ رہندے ہو, تہاڈا نام طارق جوید ہے. تے امام مہدی پھر بڑی سادی گل ہے کہ قرآن شریف دے وچ یہ گل نہیں لکھی, تے میں قرآن شریف تو گل انہوں نے کہہ رہا سا کہ یارو کوئی دس دیو, کوئی آیت لب دیو, قرآن شریف تو سمجھا دیو بس. بالکل نہیں لکھیا, بالکل نہیں لکھیا, نہیں لکھیا تو میں اپنے کو تھوڑی بنا. بالکل صحیح گا, جہاں کہنا ہے کہ ذلی کوئی نبی ہے وہ غلط آ رہا ہے. پھر یار قرآن شریف چ نہیں لکھیا, میں غلط صحیح کہہ رہا ہوں. دیکھو یہ ذلی تے بروزی غیر قرآنی الفاظ نے,
ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨੀ ਲਫਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਤਲਕ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਸ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن دے وچ کوئی آیت نہیں ہے جتوں ثابت ہوئے. چلے گئے تھے تو میں اس لیے آیا ہوں کہ 2 منٹ کے لیے چوہان صاحب گئے ہیں، اب چوہان صاحب پھر آ گئے میرے ساتھ. چلے آپ بول لیں پہلے، میں چپ کر جاتا ہوں. ہاں جی، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. میں محمد حسین صاحب سے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا. جی جی اچھا محمد حسین صاحب، آپ مجھے ایک بات سچی سچی بتائیں یار. آپ لوگوں نے نا ہم عام آدمیوں کو نا اتنا پریشان کیا ہوا نا. آپ لوگوں کو جتنا بھی مذہبی علم، مذہبی شیعہ ہو جائے، مذہبی سنی ہو جائے، وابی ہو جائے، یار آپ لوگ ہم لوگوں کی نا زندگی مشکل بنا کے رکھ دیتے ہیں. احمدی ہو جائے، مذہبی، اتنی مشکل کی ہوئی ہے آپ نے بر صغیر کے لوگوں کی زندگی. دیکھیں بریلوی کتنے اچھے لوگ ہیں، ایک طرف مسجد بنا دیتے ہیں، ایک طرف مزار بنا دیتے ہیں. جس کا دل کرتا ہے مسجد چلا جائے، جس کا دل کرتا ہے مزار چلا جائے. کھانے پینے کی سہولت وہ دیتے ہیں، 24 گھنٹے وہاں دیگیں پکتی ہیں. تمال ڈالنی ہے تمال ڈال لو، عرس کرنا ہے عرس کر لو، ڈیٹ مارنی ہے مزار کے اوپر ڈیٹ مار لو. شادیاں، نکاح، ساری چیزوں کی سہولتیں. رات کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مزار کے اندر امیر آدمی سو جائے، باہر غریب آدمی سو جائے. یہ ہے مرزائیت، صداقت. خیر جو یار چوہان صاحب کو چھوڑو ذرا. چوہان صاحب 2 منٹ ہمیں بھی بات کرنے دیں. کرے جی کرے، آپ شکر لگائے. شکر. اتنے مشکل فرقے بنا دیے ہیں. اس کے علماء پتہ نہیں کیا، کوئی پگڑی پہن کے پھر رہا ہے، کوئی لمبی قمیض پہن کے پھر رہا ہے کہ ایسے لمبی قمیض پہنا کرتے تھے، کوئی پتہ نہیں کون سا کپڑا پہن رہا ہے، کوئی داڑھی رکھ رہا ہے، کوئی سرما ڈال رہا ہے. یار کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے یار. سیدھا سادہ مذہب ہے وہ، دیکھو کتنا آسان اسلام انہوں نے لوگوں کو دے دیا ہے. 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. اور مطلب کہ ہندوستان میں مندروں پہ بھی وہی والا سلسلہ چل رہا ہے، ادھر پاکستان میں بھی، لیکن اس پہ اعتراض کسی کو نہیں ہے. لیکن آپ لوگوں کے ساتھ چلنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے بندہ اپنے اندر ہی پورا سریا دے لے اور بس پھر اکڑ کے سارا وقت پھرتا رہے. کوئی آپ لوگوں کے پاس خوشی منانے کا طریقہ نہیں ہے، کوئی آپ کے پاس کسی کی دل جوئی کا طریقہ نہیں ہے. سارا دن بیٹھ کے نا سالوں سال کیڑے اور غلطیاں کرتے رہتے ہو، چیزوں میں سے، لٹریچر میں سے، انبیاء میں سے، اولیاء میں سے، کتابوں میں سے. زندگی یار کو لوگوں کی کہیں آسان بھی کریں. اور اوپر سے یہ ہماری جماعت احمدی ہے. ابھی پہلے یار قانونی طور پر مسلمان ہوں گے، اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوئے گا. جی واٹر صاحب کا مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کی طرح ہم بھی کنجر خانہ کھول کے بیٹھ جائیں، شکر لگا لیں بس. میرے پاس 5 منٹ ہے، مجھے موقع اس سے ان کی آخرت سنور جائے لوگوں گی. کو دیا نہیں ہے آپ لوگوں نے. نہیں بھائی، میرے پاس 5 بھی نہیں منٹ لیتے. ہے. بلال حنیف صاحب کو دیں جی، بلال حنیف صاحب کو دیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا یہ واٹر بھائی کی تو خیر بات تفصیل طلب ہے. علیم بھائی آپ نے ابھی کہا کہ مرزا صاحب نے ذاتی بات کی ہے، جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئی. یہ بات قرآن صحیح شریف سمجھا؟ میں نہیں ہے، یہ قرآن شریف میں ہے جی. یہ ان کے ذاتی بات ہے یا الہامی ہے؟ میں دے دیتا ہوں ذرا تھوڑی دیر، 1 منٹ پہ میری بات. تو یار نہیں، آپ کا جواب نہیں چاہیے بھائی، اس بات کرو. مرزا صاحب اس کو اپنی صداقت سے ثبوت یا خدا کا نام ہے، آپ لوگ کیا چیز ہو. یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی بات ہے. نہیں خیر چاہتا جو تو چوہان پلیز صاحب جواب آپ دے کو دیں. نہیں پتا، میں بتاتا ہوں. حضرت عیسیٰ واٹر کو صاحب میں آپ سے نبوت بات جو نہیں تھی کرنا نا- چاہتا، مجھے علیم بھائی سے بات کرنی ہے. ہاں اب علیم علیم صاحب بھائی سے آپ جواب دیں. بات علیم بھائی یار میں پہلے علیم نہیں. صاحب سے میں پہلے بات کر رہا ہوں نا، آپ بعد یار میں میں آئے. علیم صاحب سے بات کرنا او بھائی چاہتا جان، ہوں، آپ بعد میں خدا آئیں، کا 1 واسطہ منٹ مجھے ان سے ہے. بات کرنے تھے. یار آپ کی بات مجھے ان سے ختم بات نہیں نہ کرنا ہوئے تھا. گی. علیم میں بھائی 1 آپ منٹ نے کی کیا بات بات کی کرتا تھی؟ ہوں بس. میرا 1 میں نے منٹ تو سے یار او بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے، مجھے مہربانی ہے، میرے پاس 5 منٹ ہے ٹوٹل. مہربانی آپ کی بات. میری تو بات علیم بھائی آپ بلال نے حنیف بھائی بڑی سادہ ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں طارق چوہان صاحب سے یہ درخواست کر رہا تھا کہ یہ چیز مجھے قرآن شریف میں نہیں ملی کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے ہیں. نہیں، میرا یہ سوال قرآن ہے، شریف کی بات نہیں ہے. اب رہی میرا یہ بات، سوال انہوں نے جب بات کی کہ مرزا صاحب نے اس کو بیان کیا، ہاں مرزا مرزا صاحب کا صاحب کی یہی یہ بات کہنا تھا. الہام کی بنیاد پہ تھی یا ذاتی اشتہاد تھا نہیں میرا یا جہاں آپ کی تک ذاتی رائے تھی؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جہاں تک میرا خیال ہے مرزا صاحب نے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اس میں گنجائش بہرحال ضرور رکھیے گا کہ میرا خیال ہے کہ مرزا صاحب نے یہ الہام کی بنیاد پر بات نہیں کی ہے. کوئی الہام مجھے نہیں نہیں ملا. کی، ذاتی رائے ہو سکتی ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے.
अगर ये आप जाती जो राय थी तो सुन लें, अगर ये जाती राय थी यानी इज्तिहाद हो सकता है, इज्तिहाद में कोई मसला नहीं है, लेकिन मिर्जा साहब ने फिर ये बात क्यों की कि जो बंदा ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा नहीं हुए वो दायरा इस्लाम से खारिज है, ये क्यों कहा? हाँ, ये मिर्जा साहब का ख्याल है ना, तो वो ठीक फरमाया तो फतवा क्यों लगा दिया, दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया उसको? मिर्जा साहब ख्याल आपने रखे हैं अपने पास ही, इनको मिर्जा नहीं साहब चाहिए ने इनके ऐसा ही फरमाया, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं बिलाल हनीफ साहब। ये हवाला ये क्यों कहा? ये इज्तिहाद की बुनियाद पे ये काम नहीं हो सकता। बारह ये हवाला पढ़ा और आज भी ऐसे लोगों का खुदा मुर्दा है, ये उन्होंने कहा। अच्छा, तो आज भी तारिक चौहान साहब ने अजरा शफकत ये हवाला में पढ़ के सुनाया है। मेरा पॉइंट अभी भी यही है कि कुरान शरीफ में ऐसी कोई जिक्र नहीं है। बस मेरी इतनी बात है, इससे ज्यादा मेरी बात नहीं। भाई मैं आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछ रहा, आपसे मैं बात पूछ रहा हूँ मिर्जा साहब के मुतालिक। आपको नहीं मिला, कोई मसला नहीं है, वो पढ़ दी मिर्जा साहब ने अपने जाती इतिहाद की बना पर लाहौरियों को दायरा इस्लाम से खारिज क्यों किया? इसका जवाब दें। मिर्जा साहब ने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या जाती इतिहाद की बना पर किसी को दायरा इस्लाम से खारिज किया जा सकता है? ये इसका जवाब तो आप किसी जमात के आलिम से ले सकते हैं, मेरा तो नहीं। मुझे आप अहमदी हैं, मैं तो आपको अहमदी समझता हूँ। नहीं, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं तो एक सादी बात है और उस पर मैं स्टैंड कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आपके पास उसके खिलाफ कोई सबूत है तो लाए। मेरी जो बेसिक बात है मैंने तो आपको दिया है, मैंने तो आपको सबूत दिया है। देखिए इन्होंने अभी कहा है कि मिर्जा साहब ने गैर कुरानी फलसफा पेश किया। गैर नहीं, अगर ये जाती इज्तिहाद था तो अपने जाती इज्तिहाद की बना पर उन्होंने इतना बड़ा फतवा क्यों दिया? कश्मीरी साहब इधर बता सकते हैं, वो फौत हो चुके हैं भाई, वो जिंदा नहीं है अभी। भाई वो फौत हो चुके हैं तो उनके मानने वाले, नबी मानने वाले तो जिंदा है। वो फौत कुरान में ये भी लिखा है, आज तक कभी किसी आलम ने बताया होना तो मुझे पकड़ लेना। कुरान में नहीं लिखा कि इस तरह फौत हो गई। ठीक है अलीम भाई, बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया साहब। वो जवाब मिल गया, मैं नहीं दे सकता उसका जवाब। ठीक है, आसान सवाल है, बस जवाब आसान है कि वो उनकी अपनी राय होगी, बस ये। हाँ, देखो जी, ये कश्मीरी साहब, ये सारे लोग ईसा इब्ने मरियम पे बहस करते रहते हैं, पता इनमें से किसी को भी कुछ नहीं, कोई किधर से तार मिला बहुत पता है। जेड़ा कहता है कि कंजरखाना शुरू करो, गल्ला ना करो, इल्मी गल्ला। अब मैं जो जवाब देने लगा हूं ना, इसका तोड़ ला के दिखा देना। बनी इसराइल के तमाम अंबिया को नबूवत जो है ना उनके वालिद की तरफ से मिली है। हजरत ईसा एक वो वाहिद नबी हैं जिनको नबूवत का सिलसिला जो है ना वो अपनी वालदा की तरफ से मिला है। और अगर इस बात का तोड़ है ना तो लाके दिखाओ सिलसिला है उनकी नबूवत का। झूठ बोल दिया भाई ने। सिलसिला कौन सा नबूवत? तोड़ लाके दिखाओ कि हर नबी को नबूवत झूठा इंसान है, वालिद के खानदान से मिली है। हजरत ईसा वो वाहिद नबी हैं जिनको नबूवत अपनी वालदा के खानदान से मिली, तो इसलिए उनको ईसा इब्ने मरियम कहते हैं। आप लोगों को इतनी बात पता नहीं है और बड़े बड़े किताबें पता नहीं कौन सी पढ़ते रहे हैं। बहुत आला, ठीक है, बहुत जबरदस्त। अच्छा चौहान साहब, मसीह मौजी है वो मरियम है या इब्ने मरियम है? किधर गए? दोनों नहीं चौहान साहब ने पूछा। अच्छा, और चले गए ने हुसैन साहब। हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हुसैन साहब मौजूद हो? जी जी। जवेद साहब म्यूट लाया जे यार। ओ तारिक जवेद साहब, दो बंदे गल कर लगे। प्रॉब्लम क्या सी कि एक मिर्जा साहब ने ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਰਾਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਫਾਤੇ ਮਸੀਹ ਕਰਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਜੀ ਕਰਾਚੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ओ तारिक साहब को भी दस रहे हैं यार, एक मिनट म्यूट लाओ यार, अल्लाह दे बंदे। गलती सी मिर्जा साहब दी, वो सारी गलतियां इज्तिहादी सी। तारिक साहब चौहान साहब इन्हां दी अपनी गलती इन्हां समझ नहीं आंदी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪੇ ਪੁੱਛਦਾ। मिर्जा साहब सारा गलत ही काम करके गए ने जी हुसैनी साहब, दंड कट देने उन्होंने ते मिर्जा साहब ते। जी हुसैनी साहब, मनु टोक के कहंदे ने बड़ा इश्तिहाक हुंदा है कि कोई ਜਿਹੜੀ ਇਲਮੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਮੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲ ਮੁਤਬਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਲ ਮੁਤਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮਦੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਘੰਟੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਣਗੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਲੱਭੇਗੀ, ਸੁਣਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਜ੍ਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਦਾ ਰੱਬਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਉਥੋਂ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਦੋਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਲੀਫਾ ਦੋਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਜਤ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤਹਰੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੁਬਾਇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਬਾਇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 2.5 ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਟਰਨ ਆਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰੀ ਫੈਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਕਿੱਧਰ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਈ ਮਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਦਾ ਵਲੀਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਲੀਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਲੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਬਰਾਡਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਿਊਟਰਲ ਆ। ਵੱਲਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਰਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਮੁਬਲਗੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੁਬਲਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਮਿੰਟ ਲੈਣੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਪਹਿਲੇ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਮੁਖਤਸਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਉੱਤੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਨਸਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਖੇ ਓਏ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਬਰੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਓਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰੋ ਫਲਾਣੇ ਤੂੰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਨਾ ਦੇ, ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਅਗਲੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਰਾ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਜੂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ? ਲੇਕਿਨ ਐਂਡ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਲੀਆਂ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। 10 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਗੱਲ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਣਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਮਾਰਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਪੇ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ। ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ मैंने 5 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। एक सवाल तारिक चौहान साहब मैं रिक्वेस्ट करता हूं सिर्फ ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਰਿਕ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ एक सवाल की मैंने करना ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੋਡੀਏਟਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਡੀਏਟਰ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ, मैं क्लैरिफाई कर दिया जी सीकर साहब। जी शुक्रिया। मैंने एक सवाल तारिक चौहान साहब आपसे करना था। आपने जो वो जिक्र किया है कि सबज इश्तिहार में वो उन्होंने कहा है कि ये जो इल्हाम है इसमें 2 लड़कों की बारे में बात है जी, वो मुझे पेज नंबर बता दें तारिक चौहान साहब। सबज इश्तिहार का पेज नंबर बता दें। मैंने ये रूहानी खजाइन जिल्द 2 है सबद इश्तिहार, इसमें कौन सा पेज है?
चले गए हैं आप तो क्यों उनसे पूछना तारिक चौहान साहब मौजूद है? तारिक चौहान साहब जी हाँ। अच्छा, वो सो ना गए हो? तारिक साहब बैठे हो? तारिक साहब, वो आप कह रहे थे कि सबज इश्तिहार यार, सबज इश्तिहार है। तारिक साहब सो गए ने हुसैन साहब, कोई बराड़ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ सामने है, मैं पेज न्यूट्रल नहीं नंबर ਹੁੰਦੀ। पूछ रहा हूँ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ न्यूट्रलिटी ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। हाँ जी, वो तो हकीकत है, ये तो समझना चाहिए। अच्छा मोहम्मद हुसैन साहब, आपको पता है पेज नंबर सबज इश्तिहार का? सबज इश्तिहार का पेज नंबर तो नहीं मुझे पता कि कौन से पेज में की बात आप कर रहे हैं। यार हुसैन सबज पगड़ी वाले भाई से पूछ लेना। हाँ जी, सबज आप तो ऊपर पूछ ले, मोहम्मद हुसैन साहब से नहीं पूछ ले। पता, लेकिन वो सबज इश्तिहार जो है वो इतना लंबा चौड़ा तो नहीं है। वो नहीं सर, वो तकरीबन 20 पेजेस का है, बल्कि 20 से भी ज्यादा है। हाँ, इतना ही है वो, उसका वो सारे का सारा तो गूगल पे डालें, क्योंकि मैं अभी तक जितना पढ़ा है उसमें एक ही वजूद का जिक्र है बार बार। वो ये जो बहस है ना एक वजूद और दो वजूद वाली, ये तारिक चौहान साहब के जो जब्बा साहब हैं उन्होंने ये उठाई हुई है और ये दो वजूद साबित करते हैं उसमें से। हाँ, ये तो करते हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि हजरत मसीह मौद का भी इससे मतलब कोई हवाला है, तो वो मैंने देखना था, लेकिन बहरहाल मुझे अभी तक तो नजर नहीं आया। जिस वक्त आप गूगल पर डालें। हो गया था तो उस वक्त उन्होंने गालबन ये जामे आथम में होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि ये बच्चा जो फौत हो, लोगों ने कहा कि आपने कहा था बेटा पैदा होगा, वो पैदा हुआ और फौत हो गया, वो तो पूरा ही नहीं हुआ। उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि ये पेशगोई जो है वो दो बच्चों के मुतल्लिक है। एक वो है जो मेहमान आता है, यानी फौत हो गया, मेहमान के तौर पर आया और आर्जी तौर पे चला गया, और ये दूसरे बेटे का जिक्र उस जगह से है जहाँ पे लिखा है और उसके साथ फजल है जो उसके साथ आएगा। ये तारीर है उनकी, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किस जगह है। मुझे पेज नंबर बता दें ताकि मैं वो पढ़ लूँ। एक मिनट में हुसैन साहब अगे ਜਿਹੜਾ ਨਾ ट्रुथ सीकर भाई ने बड़ा जबरदस्त बयान किया है कि एक इलाम है एक इज्तिहाद है, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹ ਇਤਾਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਮ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਤਾਦ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ को खबर पा के चीज लिख रहा ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ठीक है, तो ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਜਤਿਹਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਮੁਲਹਿਮ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਲਹਿਮ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਅਗਲਾ ਨਾ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਮੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਊਟ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। पेज नंबर बता दीजिएगा हुसैनी साहब, मुझे मैं भी खोलूं। ये मेरा ख्याल है कि ये मकतूबात में है। वो कहते हैं ये इबारत के खूबसूरत पाक लड़का तुम्हारा मेहमान आता है जो आसमान से आता है। ये तमाम इबारत चंद रोज़ा ज़िंदगी की तरफ इशारा है, क्योंकि मेहमान वही होता है जो चंद रोज़ रह कर चला जाए, देखते देखते रुखसत हो जाए। और बाद का फ़िक्रा मुस्लिम मऊद की तरफ इशारा है। अखीर तक इसी की तारीफ़ है। 20 फरवरी 1886 की पेशगोई दो पेशगोइयों पर मुश्तमिल थी जो गलती से एक समझी गई और फिर बाद में इलाम ने इस गलती को रफ़ा कर दिया। मकतूब नंबर 4 दिसंबर सन 1888 बनाम मसीह अव्वल मकतूबात अहमद जल्द पंजम सफ़ा 43-44। ये हवाला है इसका। ये सबज इश्तिहार में भी है और ये वाला भी बड़ा अहम है, ये वाज़ेह है। अच्छा हुसैनी साहब मुझे इधर से एक और बात याद आई। एक मिनट, मकतूबात अहमद जिल्द नंबर 4। हाँ जी, मकतूबात अहमद में जो खलीफा अव्वल के नाम हैं मकतूब, उनमें 1888 में देखेंगे तो मिल जाएगा। 1888 में? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हुसैनी साहब जी आपकी नजर से वो पेशगोई गुजरी है, बल्कि तारिक चौहान साहब भी मौजूद हैं जी, उनसे भी इसका जवाब लेंगे। वो तारीख है तकरीबन मेरे ख्याल में 7 सितंबर 1905 की, नहीं या 1907 की। 7 सितंबर की बात कर रहे हैं? हाँ जी,
7 नवंबर एक और बच्चे की पेश की ये है किया उन्होंने। अहबोला का गुलामन ज़किया हबली ये पढ़े जरा, ये पढ़ना जरा। मैं पूरी पढ़ देता हूँ। ये है मेरे सामने 6-7 नवंबर 1907। साहबुल्लाह का गुलामन ज़किया रब हबली ज़ुर्रियतन तय्यबतन इन्ना नुबश्शिरु का गुलामन निस्मो या लम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अख़ज़हुमुल्लाहु बकिया वअदहु ला शरीका मअहु कुल जाल हक़ ज़ाकल बातिल मौत करीब इन्नल्लाह यामिलु कुल्ला हिमलिन मन खदमका खदमन नास कुल्लुहुम व मन आज़ाका आज़न नास जमिया। आमदन ईद मुबारक बादत, ईद तो है चाहे करो या ना करो। मैं एक पाक और पाकीज़ा लड़के की खुशखबरी देता हूँ, ऐ मेरे खुदा पाक औलाद मुझे बख्श। मैं तुझे एक लड़के की खुशखबरी देता हूँ जिसका नाम याह्या है। मालूम होता है कि इसका मतलब ये है कि जिंदा रहने वाला। तू देखेगा कि तेरा रब उन मुखालफों से क्या करेगा जो तेरे मादूम करने के लिए हमले करते हैं। खुदा उनको पकड़ेगा और ये खुदा का बंदा अकेला रहेगा, उसके साथ कोई शरीक ना होगा। हक आ गया और बातिल भाग गया, यानी बातिल भाग जाएगा। एक शख्स की मौत करीब है, खुदा हर एक बोझ को आप उठाएगा। इसके माने अब तक मालूम नहीं हुए। आइंदा खुदा कादिर है कि तफसील ज़ाहिर कर दे। जो शख्स तेरी खिदमत करता है उसने ऐसा काम किया, और जो शख्स तुझे दुख देता है उसने ऐसा काम किया कि गोया सारी दुनिया को दुख दिया। इसके बाद एक और इनाम है जिसके इज़हार की इजाज़त नहीं, शायद इजाज़त हो जाए। उसका पहला फिक्रा ये है, देख मैं एक नहायत छुपी हुई बात पेश करता हूँ। हुसैनी साहब, इसका बैकग्राउंड पता क्या है? जी, इसका बैकग्राउंड ये है कि जब मिर्जा मुबारक साहब फौत होते हैं तो मुखालिफिन ठट्ठा करते हैं, वो तंज करते हैं, मजाक करते हैं कि वो 3 को 4 करने वाला लड़का जिसकी तरफ इशारा किया गया तरीकुल कुलूब में भी, वो तो फौत हो गया और मिर्जा साहब का भी उधर ही ध्यान था। तो उसके फौरन बाद उन्होंने कहा कि मुबारक हो, ए खुशखबरी मैंने लग गई है। अच्छा, ठीक है। आज यानी कि उसके फौत होने के बाद ये खुशखबरी अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को दी, यानी कि वो 3 को 4 करने वाला लड़का जो सारा था वो। अच्छा, अब इधर ये सोचने की बात है, तारिक चौहान साहब तो जम्मा साहब तो बाद में पैदा हुए हैं 1907 से, ये तो साथ में लगा लेते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये है ट्रुथ सीकर भाई से, मौलवी साहब ये दूसरे लोग भी सुन रहे हैं, वो तो चले गए। अच्छा, ये लड़का ट्रुथ सीकर भाई ये कौन है? मैं तो सॉरी, मैं सवाल आपका पढ़ा नहीं, मैं वो पढ़ा था जो मकतूबात अहमद में 1888 में। मेरा अभी उस पर सवाल है क्योंकि मुझे अभी वो मिल नहीं रहा। आप दोबारा सवाल रिपीट कर दें। मैं कह रहा हूँ ये एक पेशगोई है 7 सितंबर 1907 की, जो भी हुसैनी साहब ने पढ़ी है। ये भी एक बच्चे के बारे में है, मुबारक वजूद है ना, मुबारक बच्चे पैदा होना था इसका। ये इसके बारे में कोई है थोड़ा बहुत आपको इल्म? याह्या के नाम से उसका नाम याह्या भी बताया गया है। हाँ जी, एक मिनट। चौहान साहब तो मेरे ख्याल में हुसैन साहब इसको भी जमा साहब पे लगाते हैं, ऐसे ही है गुलामन ज़किया, ये तो उधर ही लगाते हैं। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल बनता है कि ये 1907 की है, तो हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब वो तो 1907 से पहले पैदा हुए थे। तो क्या ये भी उन पे लगती है या ये अभी कोई इसका इंतजार है? क्योंकि एक मुझे याद पड़ता है खलीफतुल मसीह राबे रहमुल्लाह ने दुआ की दरखास्त की थी, दुआ के लिए कहा था बाबे जमात को। हुसैन साहब को इसी के लिए कहा था, आपको पता है? हाँ जी, आपको पता है खलीफतुल मसीह राबे ने एक दफा कहा था कि एक मुबारक वजूद के आने की पेशगोई है, तो आप दुआ करें कि अल्लाह ताला वो मुझे ही बना दे। हाँ, मुझे ही बना दे। बिल्कुल याद है ना आपको? हाँ जी, वो आईना कमालात इस्लाम में है। अर्ज ये है मोहम्मद सैन साहब कि ज़रूरी नहीं होता कि अभी वो पूरी हो चुकी हो, और मुस्तकबिल में भी पूरी हो सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि अभी मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो वो चीज़। ठीक है, उसमें डिफरेंस इन ओपिनियंस हो सकती हैं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वो अपना हमारे तारिक भाई कहते हैं कि ये जंबा साहब हैं, तो
کیونکہ ابھی خلیفۃ المسیح رابع نے یہ کہا ہے کہ خدا مجھے بنا دے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی جماعت کے موقف کے مطابق اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابھی اس پہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد تو خلیفہ خامس ہی آئے ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ نہیں کیا اس درست بات ہے یہ آپ کی بات بڑی مناسب ہے، لیکن اس میں رانا راشد صاحب ایک اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وہ بچہ تھا جس کی طرف حضرت صاحب اشارہ کر رہے تھے، جو کہ 20 فروری 1886 کے ساتھ لنکڈ تھا، جڑا ہوا تھا، کیونکہ جب وہ مرزا مبارک صاحب فوت ہوئے ہیں نا تو دشمنوں نے ٹھٹھا اڑایا، اور حضرت صاحب نے یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ اتنے خوش نہ ہو کہ وہ میرا بچہ جو فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری وہ دے دی ہے، یہ وہ لنک کیا انہوں نے اور مرزا مبارک صاحب کے بعد کیا ہے۔ تو اس میں جماعت احمدیہ میں نے کبھی کوئی بحث سنی نہیں ہے اس موضوع کے اوپر نا، کبھی کوئی موضوع بحث نہیں بنائی ہے، یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کھوج کی جائے تو، اور جب ہوگا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، اللہ تعالیٰ میں وہی کہہ رہا ہوں جب اللہ کو منظور ہوگا ہاں جو 20 فروری 86 کی طرح کی پیش گوئی ہے، یہ مطلب میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہ پوری ہوگی۔ ابھی تو صرف کتنے سال ہوئے، 100+ ایئرز ہی ہوئے ہیں نا ابھی، تو ہو سکتا ہے 300 سال کے عرصے پوری ہو۔ سوال بھی یہی ہے، بنیادی سوال بھی یہی ہے کہ آیا یہ پوری ہو چکی ہے یا ہونی ہے؟ سب سے پہلے میرا نہیں خیال، جو آپ نے میں دوبارہ اس پہ ریسرچ کر کے آپ کو بتا دوں گا، لیکن میرا نہیں خیال اس لحاظ سے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ کلیم ہو چکی ہے، پیش گوئی ہے نہیں ہو چکی؟ میرا نہیں خیال یہ کلیم ہوئی ہے، اتنی عام پیش گوئی ہے، خدا تعالیٰ نے ایک بچے کی خبر دی ہے اور وہ بچہ ان صلاحیت کا حامل ہوگا اور پہلے پھولے گا، ذکی غلام ہوگا دنیا میں، وہ 20 فروری 86 کی طرح کی پیش گوئی ہے، اس کے تسلسل کی پیش گوئی ہے، بلکہ کیونکہ ایک خیال یہ بھی ہے نا رانا صاحب کہ مرزا مبارک احمد صاحب کو سمجھا جا رہا تھا، وہ فوت ہوئے تو انہوں نے کہا پریشان نہ ہو، یہ خوشخبری میں تمہیں ایک اور دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، اس طرح اور بھی احباب جماعت یا بزرگان وہ کوشش کرتے ہیں نا کہ اس کو فائنڈ کریں، یہ وجہ ہوگی کہ انہوں نے کیا ہوگا۔ لیکن اس پر میں نے کبھی وہ سنی نہیں ہے بات، کم سنی ہے، تو اچانک اب بات وہ چلی تو ذہن میں آ گئی، یہ بھی ہے، تو اس کے اوپر بھی کبھی اظہار خیال۔ اچھا ٹاپک ہے آپ کا یہ، ٹھیک ہے۔ اچھا حسینی صاحب، آپ ڈیٹ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ 1888 میں حضرت حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو کافی خط لکھے ہیں انہوں نے۔ ہاں جی، تو یہ میں نے آپ کو اس خط کا مکمل حوالہ دیا ہے، 1 منٹ میں دوبارہ آپ کو دیکھ کے دیتا ہوں۔ یہ ہے 1888 1888 ہیں جی، یہ ہے 4 دسمبر سن 1888۔ 4 دسمبر، ٹھیک ہے جی۔ دسمبر 1888، ٹھیک ہے۔ یہ بھی بڑا لمبا خط ہے ویسے۔ میں تو کافی دیر بعد ہی آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو بس ایسے ہی کچھ مصروف تھا، دل نہیں کرتا ویسے ٹک ٹاک کے اس ماحول میں آنے کو، ٹھیک ہے، کہ جو ہے نا زبانیں جو ہیں نا وہ بہت بڑھ گئی ہیں،
ان زبانوں سے میں نے نوٹ کیا ہے اس چیز کا یار کہ تھوڑا سا نا اپنے آپ کو ایٹیکیٹس استعمال کرنے چاہیے، مینرز ہوتے ہیں ہر ایک کے. دیکھیں خالد بھائی، کسی کو بے وجہ منہ کھول کے ایسے برا بلا بول دینا وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، ٹھیک ہے. میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، ٹھیک ہے. وہ جانتے ہیں آپ کالو صاحب پیرس والے؟ ہاں ان کا وہ کزن ہے، آگے بھتیجا بن جائے، ٹھیک ہے. ہم تو ظاہری بات ہے 3 4 سال ہو گئے ہیں جانتے ہیں، لیکن میرے ہوتے ہوئے کبھی اس نے گالی نہیں دی یا کوئی ایسی بات نہیں کی، تو ایسے الزام لگا دینا یار افسوس کی بات ہے یار. نہیں بغیر جب میرے پاس آیا اس کو، اس نے پہلے نیچے بیٹھا رہا، پھر اس نے میرے فالو کیا، اس کے بعد احمدی ہے، بڑا مخلص احمدی نے وہ